can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll
towards the sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Guys. Guys, tama na yan, Pet. Tama, bro. Mami, tama. Di ba hirap? Bonita. Delay 1-5-3. Yung forma na yung squad pa to, sila lang daw sa MD. Mana memang. Oi, falta rua, mas usia lang. Ang kang. Iya,
like I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Guys, bunuh itu guys. Oke. Then halo screen it para clear slot. Screen depois guys. Depois. Soalnya untuk saya Twitter serang pensione enggak buat pensione sih naman. Tensi nataru ke sirapa Dubai. Nebe agora screaming lah ya guys. Sementara nela iya guys. Nebe agora ita ya. Ida zain richiga kan nanti. Oke, langsung gas ke dene bung. Oke lah henta. Langsung kita comienza ke dene guys. Ita comienza ke dan mapa primero ene guys. Wow, Willis. Oke, langsung kita ulok kerang. Ini Ronald Nelia Mos kali. Kon Ronald Nelia Mos kari diang ya guys. Kon la Mos kari diang guys. Enggak mati dia. Oke, langsung kita ready tapi yang war semo kerang ini bung. Oke, kita reker ini tim 25. Tim na itu langsung tunggu receiver na ba. Oke, langsung kira tada malu ya receiver na ba bung. Oke, ta. Repel ba ya container yang sabor. Container sebenarnya lutingan dia. Mesti tare ba parte container ruan no ho Giorgio Pula orang ya. Giorgio Pula sa mais ou menos. No repnoi dia liu guys. Parte sa Nova Repnoi. Sekarang ada umat terbayar Nova Repnoi guys. Sampai yang apa beli? Ya beli kemudian saya foto squad dulu dengan. Kalau ya Jerry Pooling ruar sih. Ruar. Oke langsung kira dia ni munu tenene guys. Kita lihat seperti di sini munu kira dengan sama. Kita lihat KGW XXX 69 lah. Sudah kira foreign apa pun. Aku tuh X mau kira apa. Langsung TPP gaming gitu. Langsung easy munu kira sudah biro na ba. Dari komisinya TPP gaming na ba. SKS Moximus komisa rabat na yan na ba. Moxi. Moxi. Kayaknya lahat ini kata ida TPP gaming nila na ba guys. Kudaro niya tama masalahnya akan back to lobby kira na ba. Dari partai LW kayaknya tahan partai ini guys. Jadinya share-nya BBS Anoma back to lobby. Ini langsung bisa Eagle. Desert Eagle Desert man. Lumer. Langsung lebih jatuh bangun dito na ba. Okay langsung kira para talay siya dito na ba. Okay, sorry that guys.
combattere le game depois. Kita itu weekender cowboy ini bu, cowboy, Mr. Cowboy. Oke langsung, Kraken mono keren banget. Kraken mono langsung, AW sipit mesin Airwolf nih. Oke jadi ini tim 25 mainnya guys. Ternyata tim 25. Tim 16 mainnya. Tim 15 sekarang pertama itu ini mai pikir pertama matahari dah baik. Kayaknya kita dari bot G9 lah guys. Oke langsung dia mono kira si Wakanda nih guys. Anda lah ini. Mata terlalu dia kalau untuk saya dah stop. Lagi dia tadi ni ini dari mata rasa. Ini tadi mira paling saya dah. Biasa mira itu carpintero saya udah buat saya. Regol dari mira. Tidak hari mira ay mate. Ya hinta natural itu. Langsung direttamente rasbar. Dari tengah parte ini. SMB ini yang SMB ini tadi ini. Squad dulu makin apa? Santa Mia. Ternyata Santa Mia. Santa Mia langsung murung. Dari tok Santa Mia murung. Santa Mia kutu kira ini. Berdiri ini tim masih back to lobby ya. Posisi 25. Langsung pusun guys. Ini tim primero nih back to lobby hak mata kayak lobby guys. Oke ini SKS terlalu komplit dan apa bung. Oke. Kayaknya ruang tim back to lobby yang apa guys. Ruang back to lobby yang ditarik lepas pusing gitu. Si Raut malah Fatima ruang mau efektif mau falta Garrido Zidane. Tuzo. Oke kayaknya tahan apa guys. Mata patin mau ini peratus saya kan jangan. Pokoknya ini yang suruh malam ida balong yang apa guys. Ida balong. Tuzi. Ras ranga tuzo. Oke langsung untuk kira ini langsung tim 1 mau ukur kira putih kenapa bang. Kita ada partai 25 apa. 25 kayaknya sih ada seruing hamal tim 25 ke tim 15 seruing hamal yang apa kita itu klasmen. Ini tim 15 tidak guys. 15 langsung metan mulu kira apa. Ada falta naik ida guys. Kayaknya ida biak dulu kan. Ya falta ida Moxie SKS Moxie yang beda. Kayaknya ini latungannya guys. Ini tungnya patin cielo kira. Guys. Kita ada tuh bot G9 ini apa bot G9. Oke, baik pokok pikir. Oke. Aku sambil setting ada buat tidak bel. Komen santai-santai itu guys. Torneo abang nih. Oke, kayaknya ini langsung ini lah free gitu bang. Itu M16 perkara. Kalau 4 mata itu M16 langsung ya klik darurat ada temu langsung. Tapi ini wanita korak terpedi ini itu butuh meeting guys. Saya bayi itu nih laptop guys. Kalau Toman pro player kono ba pro kono ba M6 ini oke langsung iji langsung ke Ahmad ini. Langsung rapat itu pari di bunga ba guys. Ya itu aja. Gila langsung bunuh kira guys. Ini terlalu 6 kali bamai guys. 6 kali lemorai. Masih dating bunuh kira ini bu. Kita lihat buat party. No mercy kayaknya hal mono ide ini. No mercy ini posisi terlalu dia. Tambah langsung hal hutu kira tim 16 wakan selesai. Ini mana ikut mati buat tim 16 yang guys. Oke, kita lihat ini tim 9 tim DCS nya bung. Eva Noto masih kat. Yang ada NF Nagita masih kat ini bu. Nagita side yang guys. Santoso.
Santos. Ronaldo na ba? SRS. Oke, penonton cuidado kayaknya ini taping. Langsung zakar, langsung. Nah, ini langsung zakar, guys. Ini langsung zakar. Taping dia terlalu. Ini persia patient. Itu nih paciencia. Paciencia tinggi dia, guys. Calma, tiro allo dia. Pele tiro allo mono na Boruto Naruto yang to nen ni uang mana guys. DCS. Oke, ternyata ini harus pemirsa rapat malah na ba. Ida nih langsung dia suara nih guys. Langsung Helena suara nih. Helena nih mati untuk singkatan narang Helena. Dit narang guys. Mana moro Ali enggak prima enggak. Narang Helena nih karik cuidado kan seni popar karik Dit narang guys. Ini Dit narang. Ini Hela narang nih. Oke, langsung nyari guys. Cuidado. Ronaldo langsung tape. Spray banget guys, taping guys. Oke, langsung penuti hal munu kira yang kita reba pakai penutinya tuh. Penutinya spektakuler dia langsung nyaras kira 5 los kira apa. Ini udah AKM deh guys. Ini AKM SKL. AKM Red Dot langsung nyegar. Ini langsung playing gitu. Kurang nyalahin dan karik munis latin, munis bel munu apa guys. Oke, ini kan sama baik. Ya kaveran dia. Helena kayaknya ini sugar napatnya. Dut larang na bani pernah malah beli hitang. Ini terlalu pon lagi guys. Ini dia pom tinggi. Pom pinky. Oke, langsung minis kona hit maka langsung minis mau kira masih. Langsung Boruto tipin terlalu langsung combo kira si Evanuti langsung halo ni back pulo bikin. Nuti jakem terlalu Naruto mono kira na baitare to parte Ronaldo ni na Ronaldo. Horkala ida naran chair 7 Anado chair 7. Agora ini Ronaldo vale SRS Ronaldo. Kita luar bolu Jose Uchiha Madeira tem combo bolu tamat DC pas Uchiha Madeira. Oke, langsung lah hentan Boruto lang tamo SKRL tan banyak SKRL ho mini na bagay. Mini mo terlalu bawa. Oke, langsung sesuai det bawa meni cuidado. Boruto lang hentan berpatu ka kona guys, kona langsung ini latin kat ide opot guys. Oke, langsung ide mono keren. Kalau langsung mono keren ini ne Boruto langsung keren kan. Oke, tadi Evanuti langsung halo ke Ronaldo mono keren apa guys. Kayaknya falta Helena mesa kene Helena lah sending ini tadi to Helena kan jaringan dia kan sama. Oke, Jo BTN number one. Oke, shark ternyata naik dulu komplit. Oke, langsung 3 kali. Takasnya mau ngaling uti tadi to. Evanuti langsung playing kan huni AKM apa. Takas, ini bul takas itu takas langsung ras balik. Oke, tadi to shark danger langsung ras kan ikan. Sekarang ternyata damage dari rumah kaca na babu. Shark na shark 24 float. Dia rampak ke 24 horas guys. Ini maksudnya rampak ke 24 horas ini terlalu idola. Ini maksudnya terlalu idola guys. Oke, langsung lah hintang kunsa langsung gas bawa ini kunsa lah hintang kunsa langsung kira. Ya rasa karena iruan ni atas suran na Boruto main na guys. Boruto ternyata falta Naruto mesa que Naruto matahan falta Boruto ini kira Naruto langsung hal mau kira oke falta Naruto Boruto ini oke kayaknya Boruto tinggi back to lurus 24 float na bung oke shark 24 float na ba oke langsung kita ternyata saya balik tinggal lagi oke langsung lah hinten ya terus langsung banyak repetensi dia tambah ruak knock dan apa nih langsung sudah M4 guys M4 4 kali guys ini bisa M24 oke langsung kita ruak ya korok mau besar tidak mau itu oke shark pun langsung hal back to lobby kira apa oke welcome back to lobby guys dari dua partai tim 20 nih tim 20 nih oke masih rotasi saya tuh si zona guys. Oke kan ya tim 20 bisa rabat tuh napa nih jokernya guys. Oke sih bisa rabat tuh ya kucingnya guys. Tapi kita kemana tuh joker kali lakot deh nih guys. Oke. NF auto lobby. Oke. Oke SD
S9 sih kan. Buat dia punya match primeiro e 5 lain. Itu semangat dia guys. Pos suporta guys. Kita dua like share kali. Penonton aumenta tan guys. Halo barak tan. Komen halo rame teh guys. Ini peritam semangat tuan. Ya ranjel nih ting rame tuan guys. Rame guys. Oke, kita itu nomor langsung halo mau jangan itu. Pokok tuh nomor ini kayaknya misi si parte lete nih guys. Oke, nomor kayaknya dia tunggu di parte rodoknya napa sih langsung malam di rodok napa. Kayaknya si Ratu Asur malu siapa? Nomor si cuidado nomor si. Ini ranger yang tarik tuh. Terlalu tarik apa main. Kayaknya kalau aku di dulu pikiran lain. Salah nih. Langsung guys. Oke. Oke. Langsung foto kira guys. Langsung si baik dulu pikiran si ini tim guys. Si bit mer. Mau diselain ya warna tinggal ini kolega nih gue. Ini aku ditarik yang 5 galak terlalu ini game di siap teman. Siap mate Elena terlalu hak mana zona ikut mana ini bertahan posisi dia kira ini bercikan tanggar guys. Kira mal nama sama zona hantu ini bercikan. Oke HTL begitu. Ada timur itu betul. Ini kan pertama guys. Ini kan. Ini pertama kali welcome. Welcome. Mungkin lagi kita naturasi banget ya. Ya tinggal Ahmad dong guys. Ahmad itu oke kita itu ke SD nih sekali ini sih rotasi tamat ba. Ya senaya nih bah jeep ini bah naik dua nih kayaknya sih buka kita bakal na baga nih kija sih na baga guys. Ini kantin kecil mana bah. Ini kantin kecil. Asa bahasa Indonesia kan haus darah ini kira gila gua kan sekarang LH ujian kan ujian apa oke lah kita lihat ujian kayaknya tahu mau rame lah nih guys kita lihat kinjasnya nih kinjas kayaknya langsung buang tidak ada dokter oke langsung kita namanya kinjas langsung beku bikin satu kali sentuhan guys yang sebenarnya kan satu kali sentuhan rata guys langsung playernya rata kira langsung Steam nih rata nih playernya rata oke ini ya mau Sierra ini bu mau Sierra Conqueror season 10 nih guys ini terlalu buang tadi ada mistir Conqueror nih guys kalau yang Conqueror nih kita tinggal 5 tier nih ya guys Conqueror nih terlalu buang ini title Conqueror nih lauter biru guys ini Conqueror nih kerja pro deh guys ini pro ini hati ini cara sih rata tweet dan saat biru yang mana ini hal kasih rata kalau Conqueror biasanya kalau kita 5 yang sih kalau 5 ya rumah sih tidak torneo ga ini kalau frame Conqueror nih yang kita suruh lidah nih langsung mono kan kalau Conqueror kasih mono Conqueror frame Conqueror sih makasih kita nih makasih how guys ini tarik skill cara guys kita tarik gila langsung bisa rapat malah guys langsung gila mono kira apa langsung kayaknya maju dong langsung halo tuh dokter Prey jadi taman orang bikin koneksi itu sih share apa udah UMP maybe UMP jarak dokter oke lah guys ini tinggi mono yang apa guys langsung back dulu dan falta naik 2 ada koneksi game 17 nih falta top up gaming oke top up gaming ada pesan tuh bertahan gitu rumah kita komen filenya rame kan pilih mate masih ada guys dia ada timnya nomor main perhawa oke ini tiki taka tikiri tikara tikiri tikana ini ada tiknya kan asa boklir tik yang saya klik saya ada kita klik mouse klik dari tik kali sentuhan ini bok dari dah ni lah tir kan betul ini bok tir yang kerja ni reflect mah dia guys ini yang arti ni kan dia reflect mah dia tiru ni langsung tik masa for example tiru ni kan ni reflect kiri kanan lalu langsung mono kiri kanan langsung mono air kanan ini air ni air Timor Leste ni terlalu buang skill terlalu dia guys air Timor Leste ni langsung kira ni kill gitu kira ni kira mutu kill 13 kill terlalu kompak ini guys langsung kira ni kill 13 dari dengan partai tim 8 ini si ninja normal ninja
Irmão Ninja no tuh. Irmão Ninja terlalu haknya ini. Langsung tanya ke partai dia tuh ini guys. Oh kita ini tim tolo mah. Ada malu na partai ini guys. Tim tolo terlalu hak mati kan guys. Orang selain satu. Kita itu. Hak mati kita. Mati ini zona musuh utama sih guys. Ini zona musuh harus kira suruh malu ini guys. Ya, asa posisi menguntung aturasi, asa ematurasi, ya paling untung nih ya tim 8 ini nih berputih high ground nanti ini tetama rasa guys. High ground low ground sih blok kan guys. Oke kain sihara mata sama salah yang bagai. Sihara kuidari sihara sama salah sihara akan baik dulu bikin yang sihara ini kata nana yang bagai lagi. Kayaknya Sirapat ini guys, Sirapat ini tadi beberapa partai tim 13 tim 5 nih anak. Oh ya, ini Sirapat begal pun ini falta Nero ya. Oh bakito ternyata ini Nero ini guys. Nero kareta GP Alo nama GP Alo ya tante ini mati gitu. Sabar. Kesabaran. Ya mereka balance sabar lihat ya oke. Tergantung dia nih skill guys. Mereka sabar nih importante guys. Sabar terlalu importante bagi tenia muris tomas. Tema tem paciência guys. Paciência atau tirus paciência. Si tebok salah naik dua mai dari bol kira. Ini sa persento temenannya saya ya 50 60 pandai 40 lah. Oke tim satu dan sekili pertama zona di zona ini tadi to pele. Ini nanti tuh apa kayak ini jaringnya lah dia guys kalian. Back dulu kan oke. Dari top up kayaknya miti na pati ni tari to pati tim 20 nih tim 20 si nya LA. Oke tim 20 nih komisi langsung tama di sana. Oh ini ternyata George mah back pulau gitu na ba. Oh sirame party. Severnya itu na guys, tang severnya itu. Terlalu ramai. Saya mati ba kumpul-kumpul. Oh Elena kayaknya tem mono dunia na ba itare to parte. Amau Vito na Roma nih Amau. Oke itare itu na Roma nya guys. Kayaknya sira nih mati na tim satu komisi satu mesok sira guys. Oke tim satu kona lagi guys. Kayaknya tim satu langsung parah di sini guys. Oh tim satu gigi peratus oke kalah. Oke langsung lah hinta sih langsung soket guys. Langsung tarik ke poholitin bang kira ada malun drop kan bang iya orang main langsung kira isi partai lihat ini ibu napa tinggal oke langsung seri Jawa langsung mono kira ini bang oke langsung juga hal mono kira seri Jawa MC show inalo lai langsung suruh tuji semak mono inalo lai langsung hal mono skill individual lebih kepada macam oke tarik ke liurai kibe langsung rata kira 1 detik guys 1 detik kali 30 detik langsung musuh kira ini Vito na Romance kuat ya guys play setengah tele larang tangan ini ramen terlalu kompak kan bapak guys kita ada toko pari 20 nya kayaknya HTL kayaknya HTL Daniel mah langsung dengan 24 dan kalian terlalu hak mati guys tidak ada sih terlalu open field Joker salah guys tidak ada Joker terlalu ya rendering terlalu maka jadinya pregozo guys ini ketobang tenen kita impre kita nih biasa kita nih biasa marabentan nih mas yang mungkin lalai sih ini tam salah langsung dia biasa dulu gitu oke kayaknya sih ada mono yang bawa GP Alun mono kayaknya bawa langsung rata kira GP ini biasa gitu GP Alun ini pilih peratus sih foto lihat guys foto nih ya langsung sih kira ini kalau tim nih dia tuh nih kalau tim ini mati nggak tim melarang ini masih berani ras ini masih ras malu di sini guys. Oke langsung udah mono yang apa guys ternyata si Nairua guys si Nairua ada punya post basic point ini nih warfal M5 galak paling galak yang paling galak oke kayak lihat mesti tim 8 yang apa oke nana kayaknya nyata salve nih kolega kan guys tidak ini kolega ngawat soal media sudah lah tapi aras ke posisi kira sih taka tiki
Kita itu pakai lihat ini, oh X ninja yang sila ini sila ras banget guys, oke. Nih ninja nih disuruh udah import taping lihat teman guys. Tapi kayaknya orang konak tiktak itu, karena minus kira nih Oke, mau hal mau kan joker nih langsung itu naromang nih hal foto kira kira nih guys. Tim 20 nih kayaknya rata nih guys. Oh ternyata rata nih. Tim 20 rata si tim 22 guys. 22 nih terlalu, Halimar terlalu agresif guys. Sidang saya guys. Pasif maybe agresif guys. Ini semi agresif. Sirah berikan sana. Nasi ini pang sir sosa kan. Pang sosa. Ini pang sosa. Doa lah guys. Pang sosa. Ay bos, santai. Calma le. Bos fokus. Dukungan apa di ini sih nama karena Ronald Salam dia nih salah guys. Hausa ajuda sa komentar ko sa spesifikasi ko na ba niya sila guys. Sini atas nih buat nih sering santai. Hausa kanda be. Kuliah lian santai guys. Ini ini ajuda for support na pating guys. Yung tingin ini fokus support ini guys. Ini tim ini ketemu na sa guys. Ketemu na sa ninja ni tam salah keren. Betar itu. Bersan. Nana para sini. Ternyata lah tam ida maras mami takin mau may cover malah dia guys, cover maras di pares pose ya atau tiro yang maras may kalau kita kamu kira no cook maksudnya sel cooking or something else. Oke, top up gaming na ba? Oh, niho emosi ternyata rotasi langsung kareta ruang kira na ba guys. Oh, kayaknya kira tuh mah libur angin ya kamu tuh guys. Nih langsung prone keren. Kira putih low ground terlalu kapasnya nih guys. Oke lah kita reta ke air nih kayak kiri sih tuh guys. Oke, mau langsung hal mono kira mau sama. Itu naroma langsung tamu sih tuh kira lagi indah. Itu naroma. Mau ini nih ya. Ida ini usa metra guys. Ini usa metra ho emporan ba. Terlalu pon import 3 kali tayo na ba nih terlalu mati nih guys. Bos. Anto loso na blocco music gitu. Santele. Nih hutu dia mau blocco music ya, bro. Akar blocco music bele rona music. Ini kita tahu nih tele. Oke, langsung kira Daniel langsung ras badet na ba. Ya lihat yang kita lihat nih. Nekat badet modal nekat kan sama ulang spray tidak tak ketinggi mulu tengok tak ketinggi tak kayak apa mulu tengok. Oke langsung ras badet Daniel kuida aduh Daniel terlalu cuma murid sabar remai guys. Kita reta kini Daniel HTL Daniel lagi kita Daniel langsung saret bahasa ini Daniel rata kira tim 7 langsung back dulu bikin apa mau Daniel terlalu buang. Oke ternyata naik buang mono tim 20 nya naik buang mono kira apa share nih salah. Oke mau share top up gaming isi ke top up gaming ini maksudnya sih guys top up gaming. Nih compare langsung Halimar sampai nih tapi terlalu pergol guys. Kayaknya X ninja la bela tu salva no tiene que ver con lo bene mai era langsung pona hit kira musi nih kolega cook na babung. Cook mus. Gira na babung. Oke, cuidado share lupa kalau langsung pona kira lah jadi kan. Oke, tadi tuh partai kuku. Mustahan apa ini mabis zona liur guys. Biar tim buka mius perang utama mabis tim 17 masih gurat ini ya zona larang na bad. Ya, tim 22 mustamo tuh masih ya hak mati kepengen apa guys. Kita itu. Langsung throw smoke pada ternyata utama zona nih para taka bijen sini sini guys. Oke, terlalu kompak kan. Kita itu guys. Top up game hal mono kira mersan ba. Gila. Cuidado. Langsung simu kira gitu. Daniel langsung hal tuh agora. Falta last man. Two men standing si tim 17 oke nalo laganya salah guys terlalu buang spray terlalu dia sih mau share na ba oke falta na iru na ba share tinggi buka mius para utama may going nalo lai tama terlalu open lah langsung tama paret guys ini arah ke
up gaming na ba? Top up gaming. Top up gaming how ni fali Ermera gaming. Ermera gaming. Okay lang sa ko na hit kaya top up gaming cuidado AWM ya. Kira AWM ya guys. Cuidado okay may siram singit na guys. Hak mana pating zona ni ni arah kita harus apa sampai bos santai. Yang itu ini halu guys. Falta room mapa tolu guys. Oh itare itu zona nih kalau ternyata zona berpihak libat tim 17 guys. Agora kita buka mius para utama. Tapi sira lansa lagi inisiativa tuh soal smoke nih mak ya. Lalu kapal ini arah tuh guys. Ini terlalu open field. Kecuali ya itu ya tire sih tire bronze nih. Ini tuh bila suruh player sa ya itu taman sa nim set lah kona guys. Kona dia tire diamond balete nih perigol guys. Aim terlalu buang. Aim ni kerja ni hetan dari mira nih apa nih terlalu bisa kena langsung sih terlalu comprende ya apa pun. Langsung kena bisa kena scope tama mau langsung tama itu scope apa misal 5 posisi terlalu big tadi itu Daniel kona gitu sih MW sih nih udah auge apa pun. Oke langsung sih tama tene silar mah bit tahu guys. Posisi ni tim 17 nih kayaknya sih ting putar rasa transportnya malah ya guys. Oke mau kona hit mau kasih no. Oke tadi tuh kayaknya MW share langsung mau hit mau kasih low speaker dan apa nyeting top ini siaran lah guys. Oke tadi tuh MW share nih prong deh teman lima terlalu kapas MW share guys kalan. Nah lima terlalu ini paling Aceh Kinjas mau masukkan ya oten Kinjas mau masukkan. Oke, zona tinggi dulu tambah Daniel. Daniel kayaknya hetan ini saya patut liatin hetan ini. Oke, langsung kona hit kan Daniel. Oke, Daniel langsung kona hit maka ini mebe zona tinggi dulu sih ratu tambah Daniel obriga para utama di zona mebe. Daniel tinggi mono yang baru nih kala. Mono si zona. Oh, tinggi mono dulu si zona falta mau misalkan mau. Oke, langsung auto keren. Oke, langsung tim usi Sierra nih chicken ini wabung. Oke tadi itu Sierra ini lah kill 5 terlalu buang kinjasnya olah kill ini ya guys. Oke langsung tadi itu kena si kinjasnya langsung kill hira ini bung. Oke langsung kill Sierra ini tadi bah itu naromen squad nih langsung kill 13 itu naromen squad misalnya skill terlalu dia Daniel kill itu bah nalo like kill tolu mau kill tolu ini bah kita itu para tim 3 nih main ninja mau kill ida dunia nih bah. Oke tim 20 nih ini Erkani tadi kena kill hira Erkani yang butuh kill terlalu parah 15 guys. Oke batin sel orang nih pas nabi sorti mulai guys. Mapa tuh main 500 papat. Oke tim tusun lollipop nih. Oke ini sekarang kier luar nih firme lebiro nih guys. Dream, believe in strength. Now I'm the only one. I was an ordinary boy. Ya, saya santai guys. Until I broke the rules, my life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take?
superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero?
Cek. Oke. Cek. Depois malu siya Rona to. Kari si Barulho kari yan. O si tiro malong. Okay, tare to kitime ne. Okay. Ito pa parte tim tata. Okay, tim 5 ne si es completo guys. Okay. Papa 2 de Lara, tapa 2 Lara, tan Virgilio, Santa Mia tan completo dong. Oke, langsung kita gas ya. 11 orang tidak download kan, disculpa ya guys. Sama buat ini Mobile siap download kan khusus para malu saya download ke maaf ya guys. Ya tak luar guys. Ini saya main charging si how guys. Oke, anto comienza guys. Mesa itania riuni ba, ya? Apa mira ma riuni? Riuni ka reunião. Tak so cambia o comenário. Essa komen kola ini guys. Aktividad dia lagu. Sekarang geser nih, pasti ya tidak itu jadi geser. Jadi sudah room familiar, last room familiar, last room free, room familiar. Familia itu kan familia Padino. Level ki kona saya tamu lu kona level ki. Ini mah asal loker room ni ting tamu kira guys. Sih mal pada hintu 50 so ya. Tertinggal guys. Oke, mau mengalir jadi persija loke musik nih kalau loke musik sambil komen. Ini peran saya item semangat karena nonok tuang kan langsung musik ini sih kira guys. Oke, langsung tarik tekan guys. Tarik King of Bad ICO Deflex. Deflex sih permane guys. Narang pompong itu guys. Tarik pindah pertama tarik ya Rumi dan tarik welcome guys. Oke, ini tarik ke Rizo. Mau Excel base samurai. Betul samurai. Nasa gusto mo ngalin sir at kar looting kar kia El Pozo la Cobreira sir. Puti karita gahba. Mati sir ba looting ang kapal mai. Tambah ini kita Persija Halimar kan ya Miramar Persija scope ne bot ne para tambah ita Halimar kan Persija se tiro malas po distancia de do long range. Neve buka looting talaga looting. Ita primero tahu malam karen no kita suruh emang scope ikuang em langsung dena ita gusto karen guys. Oke lah kita lihat tim untuk komunikasi itu naba viralnya sini Vale de Mar looting yang paling ngaco nih guys. Nah kau pernah looting dari naba? Kau pernah lima plastik dari dia naba? Kau looting itu SMG usai hose ya scope tidak dua kali SMG SMG datang Uzi ho UMP komentari lah kira guys. Oke lah kita lihat ini tim 24 langsung open fire kira ternyata ini Montenegro langsung ini tim ini RKKS nya ini bung. Oke lah kita lihat apa oke ternyata itu tim yang baik. Oke, tim 24 aku rata malah tim 20 no 15 ini babu. Oke, RK-nya guys. Ini belakangnya nak lek lang kalau mono pirang Pedro kayaknya tim dulu kan bakal ngelah kan. Itu karponannya lah putih kan tadi itu kena RKKS tim 20 guys, tim 20 RKKS ini kok bisa mati konan kayaknya ide melatama sih tambah lah download map lah share map itu mau ngalin sih atau wansa 5 room kalang dan ini tinggi cara pronto tuh download map sampai ke 5 nih map hat guys kita tim train udah pasti map hat dan pasti guys 5 map tidak terasa format kita lihat benar mulai ya tidak download map komplit cuma refresh back to lobby dan oke bo lihat ini kira ada share nih ya. Kita lihat ke partai 24 nih ternyata KPK Big Boss ini bah guys KPK Big Boss langsung rahasia bahwa M4 nah ini pun langsung hit M4 apalagi nih M4 nih kira Glacier tadi ini semangat transfer Mateo kira balas nih
Kemudian 6 kali tangga jalan kali lah ini kita sampai terlalu lagi play kali ini sampai dari kalian kalah ini langsung saret pas. Oke, kita semangat tuh guys, semangat. Mapa kedua nih semua oke merasa berakhir mungkin langsung foto kira RK kayaknya langsung pikir lobby kira mesti tim 24 nya guys RK OGPK ini larang sampai tuh rame ini dari ke tim 15 sira naik 2 deh guys falta naik 2 falta naik dah guys falta naik dah kita lihat ini sira putih dapat hijrah setelah berani tumba karena kita kiratin mau parah kan baik tarik tua parah pekado nih terlalu rame ini pun oke nih ya sira naik dulu deh temo kazu vales no mercy hati kita naba kita lihat ke WF nih ya WF si mati ini kan hashtag guys hashtag tenara WF nih kira man Tobi makar ini Rona lagu kan gini no lo kira di YouTube no barak ke lagu lo kira udah di HP dah Rona te musik sambil hal tahu ni mute mo Rona nonton sambil lah problema sih ada aku operator yang lain turun apa lebih guys kita lihat sana gua apa ide putus gua musik orang tahu biasa kita tidak arah satu oke tadi tahu pasti tinggi brown ini guys brown cari makan ini mana tuh player ini cari makan cari pasti SS untuk SS nya tunggu nih guys hanya lollipop karton buat ini demi Santa Mia mono ternyata kira bawa Santa Mia ini melangkah Santa Mia mono kira ini ada apa CD begini kayaknya apa dulu kan sobek mau zaman ini salah satu sih saya suruh malu SKS guys saya suruh malu SKS oke apa dulu mono kira ini langsung tarik ke falta duel naba udah UMP ternyata tidak langsung cuma seret guys jalan kurang aset SKS naba SKS ku tidak ada SKS nya falta naik turun main naik 2 mak norten naik ciri guys itu guys kita tarik ke SKS nya nih ternyata apa dulu nih sekali guys apa dulu yang kalau dulu apa dulu kita lihat dong yang kayak reto apa perigoso dia main ini paham dia tapi Santa Mia lainnya terlalu like guys oke langsung kayaknya Santa Mia atau suruh malu langsung hilang ini pak falta last man standing ini tolong si SKS nya hilang 46 kalau mereka hilang 47 oke langsung langsung dia SKS SK12 guys oke ini langsung SES mau putih kira ini terlalu hak mana langsung cuma share kira si SS ini kita itu buat share ulan top up game mana guys mau top up game ini untuk share benar mungkin kan ya otak demo juga musik baru juga sah enggak musik ituan yang itu ada lah tidak sih ini pernah saya judo tahu kamu spesial orang musik mobil komen dia kalau orang musiknya komen mesti dia misalkan irama lah ya kan komen irama lah ya lah malam lah itu sih karakteristik dia kan nanti kita per esempio itu bapak dia galau kareta jadi itu musik lah sini sih irama lah ya kareta irama lah ya lah musik baru ya utaka tiga musik lagu baru ya atau dia kerja oke tadi itu Lone Wolf kan Iron Wolf RB Pokemon RB ini tim sih namanya RB oke ini tadi itu Shark nih terlalu komplit nih guys tadi itu Defron ini dia guys Defron ini ada M29 ini Mama Sita di sini bung. Oke, Mama Sita Vixen ini. Eagle Eye Vixen, Eagle Eye. Oke, tadi itu Sierra nih. Kayaknya usir tahan malu nafatin ho Big Boss nya ini mabikir tahan nafatin kalau usir gili peratus CS itu nih guys. Sorry tadi saya lakukan fight di early game ini terlalu. Ini kita 5 dan saya sabor lah ya guys. Ini sabor lah ya. Belum itu hinter sama dia itu telah susun kira ya film ini 10 menit bangsa ini presiden saluting nih dia kalimar ya pokoknya firma lo hak mata. Pokoknya kita tahu itu hinter kita tahu apa langsung susun ini kan langsung klasik kan susun oke saya langsung kita start balik tampil.
Ya, asa room ni kita tinggi malam tu, hin tu kudu tu pun. Kita hin dan 30 minutos kan, ini cara kakak. Ikut hin di 10 menit ke 15 menit kan dapat tidak. Hin 30 menit clear mai guys. Ni be halima re lal ke tunga salah firmal. Lu dengar aja guys. Pati ki ko pati barak em halo are. Lo ke maaf nih, ema lo ke nih. La cobrera, el poser nih. Pati bobo ter nih tu dire. Nama dia. Ni halo barbar kan saya tahu. Ni per foto tu beluti na ba lakin. Mungkin ini na ba yang oh dia ni fraku tapi lawat guys. Ni kan lutin talaga. Kita tungi pati di talaga. Ini dia ni saja. Ini dia ni pati. Ini asa tuan rumah bayi dia. Ini lutin mas saya ke firman lah. Ini perita saya menikmati tu guys. Ini aku menikmati yang rasa tu. Kau rumnas. Oh, Rumnas Bokau RM. Oke, obrigado, Mang. Obrigado ba informasi. Rumnas Bokau RB. RB, Rumnas Bokau. Ya, Rumnas Bokau. Tenot. Ya. Ni me promete, jura takal lima. So, ya buan. Oke, dari itu haciendo del patrone na ba? Haciendo del patrone. Tim 1, tim 9 ma agora compete malo ele na. Bo G9 na ba, bu. Bote si kata siya naman. Bot ni galay. Kung squad ko na tao na bot letra inisial o sa letra kapitalo to sa ni primero sa ni. Kerja ni significado ya bot ni significado siya. Siya matene kar gajuda lagay. Ama how hare dala bar ko na bot halimar bot ni wala tene bot ni team niya ni significa siya la sa bot. Bot tidak langsung bot jinai langsung mau kita sih ini langsung kamu hari ini oh samurai langsung samurai lah dia samurai larang hati mas samurai langsung kenuri langsung mau kira agak pasar dia rutin guys langsung sih hukum langsung haciendo del patron guys. Oke, hasil patron langsung di tim 1 kira ini. Langsung kira halo rata kira 1 kali sentuhan langsung rata bagai. Ini berarti langsung 3 dan langsung foto. Kita itu pakai pohon lihat ini high ground terlalu. High ground cuma seras. Ya, ternyata kita kompeten malu kali tim 19 guys. Mama Sita ni comienza tamen ni na bu. Kita ada fiction langsung lagi sabar. Kita ada bu. Kita ada ini kayaknya mono tera na ba Uzi kilat Uzi guys. Kilat Uzi lah tikema kira mana nara sila sai guys. Tahu malah sila pare mana kita ada lah kita GPK. Si tahu big kan tamu kira lah fiction dah. Dari predator langsung sai kira banyak lah. Play kira ni suruh kayaknya lain foto monitor itu memoria langsung raja tuh ini ada oke langsung mono kira si memori ujian apa macam penting hal baik dulu bikin apa oke tadi tuh pakai SS news mana langsung SS news komentar rasba ini tadi tuh Juliet 5 sana ini langsung informasi ini kira Juliet lah ini langsung pro bombardet langsung sudah bombardet kita hak mana tadi tuh big boss tadi nama ini si Ryan tadi tuh pakai SS nya Juliet 5 nih oke tadi tuh apa dunia oke langsung langsung rahas ke si suara yang lain itu oke langsung suruh langsung bunuh kira mabe tinggi bunuh kali si GPK big boss ini langsung dia kalah kira kira Joel lagi itu urusan sendiri itu bilang hal foto kira big boss nya tim guys oke ini tadi tuh falta si ele guys siaran yang tertekan main guys. Oke, perigoso. Si la hal step, es langsung hati kan. Oke, kan cerita bukan juga cerita kolega naik mau mau belas main standing. Oke, muy sierra guys. Muy sierra mah orangnya tinggi salo di tim guys. Falta ni mesa que son bukan agora langsung mau tuh kan. Oke, langsung nya sudah peto nih guys. Ini peto guys. Oke, langsung kita siar kayaknya tahu tuh kan mau tidak boleh siar lah. Ini boleh camper langsung sekarang guys. Ini apa tuh? Dilihat tadi mah tuh tawa na balarang guys. Ini apa tuh mebe ya? Kita selalu look Santa Mia cuidado Santa Mia langsung dolar tayo balier. Dati kita apa banyak juga nih kolega mebe cuidado guys. Ini sih kata juga nih kolega. Ini sesituação nebe ya di sini baita dia ras guys. Oleh di sini makasih maturasi saya terhanunya salvo kan. Oke, ini tinggi ya squad tidak suruh. Tidak mesa guys. Pergoso itu oke. RP
cuidado Sierra langsung bom. Terus coba oke. Langsung kita tim 3 mas tama kira langsung Sierra foto kira usi Santa Mia langsung hal itu kan dia balas kan. Dia balas Julieta langsung mono kira usi Abraham CF nih kayaknya Julieta 5 tim back tuh lo ben usi Abraham CF nih 5 no kita itu bayi jelas nih yang kira atau suruh malu lollipop langsung nih kira udah nih kono kira Keep makanya low XP na ba brilho mas langsung kira low XP na ba itare to buat Santa Mia kanya tanah pateni itare apa dumas na patin ho AKM no M4 nya AKM skin kan ban terus dia mai kayak itu udah kan itare ini kami bukan tangan bulan gila korasi kan bala hintan itare to ka Abraham CF na ba Abraham CF kanya hitam halong ho ide na ba kayaknya tuh kona malho apa dulu Rona guys apa dulu udah earphone salah ini apa dulu udah earphone yang pertama HBD lah langsung mulu kira juga berjil lah main langsung mulu kira berjil low XP na ba oke ini tengah suruh mau ini 5 tim back itu sih no 13 guys tuh kira FPS-nya. Oke, war menan si tim 3 nih guys. Nih, asa kira kan. Pihak yang 4. 1 2 3 4 ya, pihak yang 4. Ke-5 kan guys? Ke-4. 4 ke-5 orang Selatan. Si kita tuh bawa malu sekarang hati ini kan. Iya, Bang. Pihak yang 4 ke-5 mah. Titi Sierra. Tem Steam mi Titi Sierra guys. Kita lo Steam mi Titi Sierra liu si hashtag guys. Steam mi Titi Sierra. Oke, kita na Roma oke lah tidak butuh kira kamu murah kira ini cari tuh nalo laila susi kutu guys nalo laila langsung bunuh kira apa oke padahal maintenance si bal kairnya langsung kita nalo laila lo langsung kirim back kira si bal kair terlalu terlalu dia kok hilang hal itu kira padahal maintenance kayaknya nyeting putih low brown itu cari tuh nyeting salva nih kolega oke nih gua terlalu itu na Roman squad yang guys oke kayaknya nyerang lagi nih pasti lootingan tuh win aku keren kuat nggak mau tidak ada bal kair nyetahan pakai cracknya lah berani kurang balik guys ini soal itu dilihat cara aku beli sama smoke guys ini soal smoke oke ini klik lah aja main klik sih macamnya guys apalagi jarinya dia tadi klik kotaknya di bawah tuh ini taruh tuh ini soal pas taruh kotak tuh kita lihat kini langsung nyerah langsung kira mau langsung dia nembak zona masih langsung lalu hal foto kira yang porna 3 kali nembak bung oke langsung kira back dulu bikin baik oke air wall tinggi back dulu masih posisi 12 ya guys kita lihat pakai shotnya terlalu komplit ini guys oke shotnya 5 santai zona nafatin guys oke mikir formasi kayaknya sih ya bukan lootingan nafatin guys lootingan sih kayaknya lootingan sih pasti cernya tim guys yang ya looting nafatin guys kayaknya tim 4 sampai Sofia nih Kuza oke ini si Black Angel ho SD Soladeus nya bung Soladeus ini kayaknya bang kayaknya tidak rahatin nih bang tapi suruh neng hati tapi tidak ada tambah itulah ini kita mah rahbane itulah sini posisi ini memang hati kita di posisi ini oke langsung sini tim backup iya kira guys backup langsung main ini ternyata Leo mainnya bung oke langsung Leo backup sama kira ini kapten mana guys oke tim 4-14 atau suruh malam kira ini guys oke itu Muniz mulu tidak ada guys Muniz back to lobby Muniz tak masalah guys oke tak masalah cuidado ternyata danger usi kutu guys HBD usi kutu danger lah kirim beket sharp ini babu oke tarik ini nama Nelly kamu boros yang nama falta Paize lah ke BX dulu langsung tim 15 hal foto kena 54 BX dulu urut 11 kira guys oke terlalu mati kan apa ketempuan di posisi 11 guys kira BX kira posisi 11 babu oke tarik lepas ke tim 16 falta last man standing ya tengah suruh tim 9 tim 9 falta ida di punya zona dia oke tim 9 ini tembak dulu bisa Destro M29 ya babu oke tarik lepas kira ini tim 25 sih no Mercy yang bung oke karena itu sih saya sih pekado nih guys kuliah langsung yang sampai sana turnamen apa jam 9 orang 15 ini guys
Halus dulu kita jam 8.30 kita pemirsa. Mbak malu siya ni yang sa daftar sini guys prepara guys. Abang kita dua guys. Ini hasil oke semana. Atau ke slot 2 mesti ya sponsor saya dia guys. Ini biar oke slot maksudnya slot grup 2 mebet sponsor oke sponsor iya kan ini kapas nih. Timur nih sponsor malah arah petang. Timur nih sponsor itu pukul 4 murah. Ya buat apa? Oke, kita lihat ini tim satu samurai. Syria high grounded guys. Syria tinggal dari sini bisa rotasi ke kereta ruang ini. Rotasi ke kereta ruang. Ini pun kereta. Ini sniper makin ada bebung. Ini kita persia sniper man, sniper boy. Oke, tim satu dia nih Syria mau ini ya cuma syaratnya guys. Cuma syarat balik. Ya San Martin. Syria mau halo mortis kuat tidak apa guys. Jelas salah RKKS jelas salah. Kita lihat ini Brown yang ini rotasi kereta ini bung tidak ada kereta apa konteks kereta dan ini pernah dengan kereta Toretto nah toh firmalu skuad tidak tuh dia hotia agora hagan nih zona takar kan jadi hal tamu zona kereta nih ya Toretto ini itu ahilakan pokoknya suar deh ahilakan halai teh tamu pas pintama zona kita nos pati kuana also kira biar tadi kan ini kereta Toretto itu perigoso guys ini tidak bisa salah nih tidak bisa kira kita bisa salah kita lah bisa kira guys ini bukan miskin kado dari itu partai tujuhnya tim tujuhnya mau kita tahan terlalu dia kena bung ini pada tim siapa Mesir ali martelo kapas guys. Ali martay muri sani. Ini akan tusuni hari ini nonton sani lihat guys. Yang saya MCL club nonton ini skill guys. Agora itu ini dah makasih nih ini tusun dia agora ini nonton baca skill guys. Ini tiga aprend baca skill surviving. Oke. Kelas kita ini jangan balas tapi itu MK na babu. Oke kan ini terlalu open ini kona hit makasih. Langsung zakar guys. Langsung top up gaming top up. Simu kira Davis makasih. Car 98 dan maka nanti pelatih yang oke sih malah fake mama ini fake mama nih fake sama palsu tuh gak apa penting oke lah ini dan capture langsung rahasia dan babu cuidado langsung RK dan kayaknya tuh halo ini fake ini nekatnya guys ini nekatnya atau halo dia begini surti masalah iya guys terlalu halai open dan baik tarik kayaknya karena malah tim 7 yang bakal guys 514 tim 7 tim 10 tim 514 berarti nomor yang saya pernah malah lihat guys kali 2 kurang 10 untuk malu gitu kita lihat baca NT kronik low XP kita baca suruh malu Rodet ini laporan macam kita lihat Rodes ternyata uji nya guys ini Abraham TM top up game lah hal foto kan langsung foto ke uji ini ini terlalu langsung karua karena ini tim salva nih tim ya masalah ini tim yang babu kita coba noci nih laki dia sudah kita kiri dah seperti ini malah karena ibuan foto kira malah kirim back to lobby langsung akhir urutan ke-8 yang babu kita coba pakai lihat pasti ini sama yang paling baik kasar ini ya ini aplikasi barak bukan foto
o mais importante e a minha vida toma quando gira hau saudades onde é aku aqui a tempo kalang precisa onde é malu Ini guys, kau mati aplikasi baru. Aplikasi baru sih hal buat koran gitu. Sih, Oke, my team udah HP deh guys. Tapi ini force ya ya. Oke, teh himba next room deh guys. Tapi ini force ya rakyat ya guys. Macau, minha princesa, precisa ter bes, minha presença. Bela completa, hauni amores, anesan cores, fura cusi, arco-íris. A cara corratene, o domine hautane, paoma causadere, olaya haula bele, hauna domine, baose la para, lorong es sempre aumenta, laya tan lia fuangatu explica, yeah. Hawa domio, a cara corratene, o domine hautane, paoma causadere, olaya haula bele, hauna domi, baose la para, lorong es sempre aumenta, laya tan lia fuangatu explica, yeah. Hawa domio. Ei, hau ya talento, hau ne unico. Sira la bele sai hane sang hau mai bebarak makakara kane sang hau. La fatin criativo, hatudu ba ema hotu sentido positivo. Li husi talento, hau koko descobre realidade iha mundo. Ida husiri hung ida qualidade hau aplica la tau falha. Iniciativa maksa hane sang base hodi hau bele avança. Tamba hau atene, hau ia possibilidade atu promove. Talento idane, hase ha claque ha bura sa bele automate. Tes. Usa pengalih DP mah kartu rumia kada ajuda lokal ya. Text how guys. Kartu rum hotu jangan kartu rum hotu. Pengalih DP kartu rumia kada ajuda lagi. Loketa Persija room 2 dekat.
Drop music flow, boom. Sound loco. Ami Billy, 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 Ami Billy. No, imiti ami fracco, gori mere, I'm a dulu, asu sira, kreta me klala, ami sia modelu bar, bulu kimtihan ami la bele, tamba ami nuka ta bele, kesa imi mak mau lele, nenek, say nam lele, ona lia, imi dehan ami bele, cakalima hodi reza, agradece bama Roma, tamba ami nuka kotu, ami sempre hamutu, San logo bako beat ame la minha flow Agora mi mai mi atolo Ne mundo dehang no Ne mundo dehang no Na liga lai Mai au halo mi rona to oina lai Dentane me barak se mai hanai Au karto kone mai La liga terpalha homoras Ami mag dirisi mi oras La liga fotian la lihensi as Beka mi halo sai aina nas Ya temi iska Ne hama kanta iska Anado akan rabenta Ragas barak mamate baleta Porcento iska aumenta Oso taco agu benta La liga halo diabo Aumenta com encanto Lai, anessa borboleta Agora ita troca fating ne Are amica ben zuling ne Me kerek la denega Forma riga denega Forma rima la denega Anessa nemos iaga Sira se existe a mundo ga Ulumbo takutaki Kulia amila usia kakutak ne Ne haunya gang Ne haunya gang Sira dian sira ma gang Afoda kambem bang La kanta glortona sira haunya la kontona Afoda kusumai Fotem hanya nara Cuidado no Afoda pasarentos Afoda pasarentos Kita lai mai tahalo Jogu rame Omak loke jogu to Musik hamak hanorito Tamak salah soke o Lirik ni halo omoras bro Omak kumbida moras bro Oni olko hanesa Wis Khalifa la kanta sara Khalifa do Sound loco. Ni majura Mono han fuang hone letra Eu briga hala coi agora Awatena ona cara cola liga mais clara Que se mata estamos para con el asun la cona Bang fuang hore sona bek han Sudarona bek han Basarona bek han Todo trona Rocket tava vai ne processo Senta sen my house fica beijo Mr. Nella osona beijo And I said Oh my god, holy shit What the fuck she does Oh my god, holy shit
Boca, Traswati, Nene, Iska, Sailasu, Haune, Vida, Janeknya Hang, Vika, Honya, Ulu, Sos, Sonya, Mata Semos, Hatora, Dibasa, Sos, and I say goodbye. Iska, 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 Iska. Iska, 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 Iska. Iska, 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 Iska. Tenela, how you talking? Masa sekarang saya aneh bembeng. Together as one, never stop dreaming. El Chapo Cruz. Baku Guru, mata mati yang pura. Kuci moris tua, pasti sentido minura. Mata kecepatan bulan, anong sumber tuan. Segimento maxia, pika hole tuan. Aula bela tia pika, lara wangira. Atoro hau, tuang na beda, akara, kote hau. Usu hau na lara, anoing ina ulung lara. Pilir hau na mata, nakita hau na lara. Rona hau na lara, tiru kona tuan. Sila, baku mapuan tur lahat mate. Ibung loke hore poko tek, yang Hey you, wanna be my baby? I am ready to accept you to become my baby, to become my baby. Time and minute are the witness to our love, both in this place, both in this place. Larang mono, wangira, arehaw niya anasa, koko, tenta, napati nga tulisa, tama kusiyo niya mata, mono o niya larang, derek na ni siya o niya buwang, kaumag sisay na iba o niya buwang, ay niya silip makatuwa daw o niya larang, kadmeting o niya lima, mono hao ba o niya dome, maski uliwa na pangani, nagkasente na lirik, mono kasang mono liris mata, dekerabat mai o niya mata, kaya realidade o niya hanoy, anisan loro mata, halako, to become my baby. Time and minute are the witness to our love, both in this place, both in this place. Okay, guys. Lobato muistin ya. Oke, langsung kira bersihin tampilnya nih guys. Oke. Sign Loco Beat. Kongadome.
Nggak kira striker TKS nih guys. Anak Vera Swai. Nah aku enggak ya kayak anak Vera Swai. Noring kona ba doming. Oke, langsung dari itu kini langsung foto kamera sehari terlalu rame nih bung Tuhan HP mas toran tipe lensa nih guys. Toran mas guys. What the? Barak demais guys. Oke, langsung foto kamera saya guys. Gue coba mau ngalih kita tusun guys. Gue coba mau ngalih udah. Mau ngalih PUBG player Timor Leste kita tusun. Ini tusun ini karena nonton gak? Ini kartur nonton yang sana. Halimar clear tuh angnya peran saya. Mulai kami mati foto atau clear room loke falana. Ini mati sih sana tidak gak? Ini hefa room nih. Ini hefa tuh 30 menit. Ini hefa kolang guys. Oke, tadi itu military bisnis dari tim 13 atau tim 25 komisar rapat ya nababong rapat anu hatung angin nababong hak mahaan nababong. Oke, langsung sinobu repno ini tim 21 nababong terlalu komprehend ya mau ngalin sirah itu Timor Leste. Oke, langsung ini tim gua mana Liverpool mamuk nih guys, foto kereta bati Liverpool guys. Oke, langsung foto kayaknya tim 25 kayaknya bakal Messi kayaknya apa rame. Oh lah ya, tim 25 ide main apa guys. Oke, langsung kita lihat ke partai militer bisnisnya nih. Kayaknya ini nih gua deh guys. Setting suruh Beatrix Hunter no Sub Zero ya apa. Ternyata ini body mana. Beatrix nih kolega. Oke, tarik tim 1 tim. Nih Aceh ini komplit tuh guys. Aceh ini nama dia nain tulu deh ga? Tinjas. Aceh ini nain tulu deh tenega. Kita lihat tim 1 nih sisi mana? Mauleto. Blink G9 ho. Oke, langsung sih hili para tuh sih. Ya, terlalu komprehend. Ini tuh suni mi nonton nih. Aku senti triste guys. Ini turan sih mi nonton mi baru guys. Ali mer clear tuh para sa. Imolak mate foto langsung room loke kali. Ini pergaya. Oke, langsung ide mau Santana langsung mau kira-kira. Kayaknya Boruto jaringan lah dia guys. Jaringan lah dia langsung tarik mau kazu apa. Spot kamera satu kan tarik ke Smirnom tahan apa ini kayaknya sih tingkah sini kolega mah AOW Valkyrie main apa. Sipit mau nutin apa guys. Sipit jaringan malah dia kan. Kayaknya jaringan lah dia. Oke, kari jam 12 ini jaringan malah dia. Ide mau nutin mau kazu tak masalah guys. Oke, Smirnov langsung halo ide foto kiri tarik itu Smirnov versus Valkyrie naba. Oke, kayaknya Valkyrie kan Smirnov naba. Langsung kira Henger. Oke, udah segala musan ruang bela bibang guys. Musan ide matiro. Oke, langsung king dia halo mono Valkyrie naba. Tarik itu king dia ini si tim ini. Tim 9 ya guys. Tim 9 ini orang ini falta ide deh na. Falta ide ini bro. Oke, tarik tim. Falta BF ini bro. Ini BF Araska guys. Ini milah 5 menit timnya Araska konsekuensi
konsekuensi macam ni guys. Ini montun ni looting. Ini mah usu dalam barca usu pada talimar ini tim guys. Memang limar dia kau tu cuma seladung komprende mal, ladung connect malung. Ini dalam barca sempre usu. Para talimar ho tim. Ini peran saya tunggar baking malung live guys. Peran saya ya oke konsekuensi. Oke, tadi tu ini tim 14 ni. Lollipop kayaknya halu ida mon. Smiro mah tim bikin apa bang. Ini kayaknya dok malu na fatin guys. Dok mal dia kalau hari ba di parte sore untuk kita itu si parte tim Lollipop ni apa bang. Lollipop ni kayaknya halu mon itari tu ni mama Santa Mia apa. Santa Mia mus komisa harapatan apa. Sira yu maret guys. Oke, KC DFG apa. Tadi tu ni sirfai malu terlalu rame. Langsung king dia halu itu. Langsung halu BF tu keren guys. Ni looting to materi. Looting tu yang karpona materi guys. Oke, langsung ni tarik ni. Tim tu formasi kapas demais guys. Ni corta sala estrada. Oke, langsung Lollipop spray dia tan ba. King dia kona hit makas low XP keren langsung. KC DFG musim keren ba. KC DFG langsung bonus semua kaso. Oke, langsung rata bak keren guys. Langsung Lollipop halo hoturet lah hintan Lollipop langsung halo hoturet. Oke, bot langsung hili pratalai seso BTS Ciban ini babu. Oke, terlalu this is lebih kapas guys. Oke, mungkin halimar itu ang imhe fale room 20 menit. Saya milah halimar lutin talaga. Tung fatin hak mati lah. Depois tiro malong hotu. Ini para mati hingin itu langsung tamar room fale. Tadi itu kini partai. Tim lah 21 ho 20 ho 18 guys. Tadi itu. The chronic. Chronic ni falta ida guys. Oke, kayaknya ini back to lobby. Ida flying dan suara guys. Tinggi back to lobby na. Share ka alien apa. Oke, welcome back. Welcome back with me guys. Ini teman yang mutu kali ita assist fal sira limar guys. Oke, tadi itu kini AC ini yang guys. AC ini kayaknya hetan tim 1 na ba mabenia. Ya ini scout mah dia guys. Ini halimar ni hare uluk tela guys. Ini permolak ni tim firma ini kita mati utuh. Ini mah masa mati kan ini mah mati ulu guys. Ini foto Twitter. Scouter ini biasa emang ini mah kapitão. Ini mah loke dalam. Ini mati ulu kalau tidak. Jadi ya tim 12 nih kapitão mana ya laos 15 sih. Oke. Aceh ini hari rekruta tangi mah nama dia Aceh ini mana tulu loh itu ini. Salah bro. Buka hal komplit Aceh ini tamal komplit itu ya. Oke, tadi itu kini. Santa Mia mono na ba cuidado, mi halo mono fale. Virginia mama ne perigoso guys. Oke, tadi itu kini. Ser ula langsung kena soy bom na ba tare. Blink langsung di flank teni soring guys. Lollipop começa flank langsung si soring ni lain ten. Cuidado por kona ne terlalu lai. Nele hetan pressão makas si ula ne tim guys. Oke, kayaknya blink corona tena Brazilian step in babu. Oke, ini earphone mah terlalu dia guys. Oke. La Rona guys, blink langsung mau ke Brazilian usa holographic terlalu kona kar dalida nih apa nih tanda nih tamut kering silar. Langsung mau. Apalagi itu usa tang aimbot tang. Aimbot fal aim assist. Ini kar dalida konot kerang. Oke, langsung ida munu fal. Santa Mia langsung halo munu kerang. Chen nu pena ba. Oke, the chronic nu pena ba. Tadi itu noci kayaknya tahannya ini atau happy birthday sih ini atau happy birthday Lollipop kan HBD Lollipop cuidado Nelio kayaknya ini Rona tenan babu itu udah bom nih masa terpalin ya tinggal lagi oke langsung nih pokeran tanda ban Nelio langsung hati ini kan di posisi sama ini babu oke bersih langsung lagi duntuir itu yang salah guys bersih lah hintan ini ras ini hari emang sesuai scream guys ini bakat scream ini terlalu ya. Ternyata tidak mau larang guys. Falta Noci mesa last man standing ini bu. Last man standing si Noci tim 3 nih guys. Oke, kayaknya sih himper atau tama dari ida guys. Langsung sesuai bom di tele di tarik tuh. TSR ula começa a abrir falando, ini balon tem mono guys. Ini balon tem mono. Cuidado bom. Oke, langsung lah hinda. Tarik tuh. Kasih jok. Langsung so. DFG. Dua langsung mono guys. Falta ida, oke, falta langsung standing no hotu dulu nih. Oke, tim 7 langsung. Kung kerang ya area Yasnaya Poligiana. Oke, terlalu buang halimar terlalu kepas. Boa. Tadi kalau tim
Oke, tim 21 kayaknya kona malu ho tim 25. Oh, nah ida biasa guys. Nanti ida bahatin bagaimana nih? Ini ida kayaknya tuh ya partai kamiskin ya. Salah. Oh, kayaknya tahan itu si Ronald ini step guys. Rasa. Ida me kamiskin ya. Ida mana? Tanda. Tadi itu partai school nih. Tim 23, 22 ya apa? Langsung iluk lang sabar, iluk lah hentan cuidado. Ini SK12 guys. Nih kona dalam rua dia langsung kita avoker. Oh kayaknya hentan tidak guys. Ini so distansi doang kan sini damage lah dong. Soalnya tiro terlalu nusa agar ni recoil terlalu maka oh kayaknya ini hentan tidak ada apa cuidado. Oke deh weekend. Sih pancing saya ini pancing saya pada next mile langsung tiro nama cuidado. Oke kayaknya wifi mah tinggi baik tuh apa. Oke kayaknya rua ting mau na strategi ini kapal ini guys. Oke falta. Gilang ini babu. Oke tadi tuh gilang. Last man standing ini gilang. Oke gilang cuidado perigoso falta. Sini mus naik hira ini babu. Trovel mesti larang guys. Oke next mile langsung pick. Oke langsung pick. Terlalu buang ini sih bosa kan dia namanya guys. Langsung mungkin bom. Oke langsung halo next mile apakah hoto perigoso demais. Oke langsung kira Seco tuh kok mai Trovel langsung halo tuh kira sih atrapalha malu demais guys. Oke langsung Oke tadi itu tim 16 ini 16 terlalu hak mati ini guys. Senti guys kita lu haturi ini qualidade halimar guys ini perito tuh nonton tambah yang parak nonton nih makar hari ini halimar qualidade halimar lah halimar tungar biru mate langsung sini label guys halimar haturi qualidade guys tun rame mus labat tidak ting haturi qualidade kata dia halimar nih ya terlalu salah dia dulu nih dia ya nah dia nih kerjaan seposisi sama dia dia keras misalnya halimar misalnya guys haturi ya itabot nih qualidade guys itabot nih qualidade nih mak haturi prestação PUBG Sport Timor Leste nih guys. Oke langsung HJZ halo mau kirim ide napa HJZ ini komisa tamu sore guys. Jadinya sira sandwich napa oke langsung revive ini Mr. Kobo revive ini mabe fuang maladong hak mate kini tadi tuh semi kalem boten Oke langsung tahan malu mabe M5 Pro langsung mono na baitare tok tama salah guys ini camper terlalu ini camper ida tiene sirna intolo langsung molotov rua mono na babung. Oke D30 oke langsung isoe bom dia tuh cuidado falta sini ida na babung sini ida na babung cuidado Mr. Roy perigoso na babung itare tok F2 Zai Emperor. Emperor tanpa diskoto kayaknya ting hotu dulu. Oke next main ini tim Trovel yang ting hotu back to lobby dunia napa guys. Oke si Emperor yang ukung kiranya nih kayaknya tim balon rabat ini tim ini hotu tena guys. Oke langsung di part school nih tim 20 malah ukung kiranya nih saya pihak ketiga ini terlalu fura kahi mati nih guys. Kita level partai ini tim tulu guys pating kikuan nih tulu kiranya ini ini sama ini ras malu kan sama nih. Oke jadinya falta ida mesa gini RPG mesa gini RPG cuidado RPG kayaknya ting hotu dulu nih. Oke ting rata tim 21 ting rata dulu. Oke arka hunter ting halo hotu dulu nih. Miramar nih ini tos deh mau ini be haula consegue situ ini mah usa fal telemóvel guys. Miramar ya. Tadi itu kini PGTL. PGTL nih guys. Ya PGTL yang jarang hari ini nanti. Yang fin hari ini rumah matama. Nato kalang hari ida det. Salah ida det. Miramar nih nanti hari ini buatnya mato. Oke falta PGTL nih ruah ini bung. Ya kon tim kon nih ruah mutu inisial hani PGTL itu pasti alimer komprehend malu guys. Limer terlalu komprehensama makas dia tuh con laras tuh
Ras dalida. Oke, no Beatrix nih guys. Oh, nak fera swai bek tu lobi ten. Ini kan bek ten pas swai ten guys. Nak fera swai. Ini bek ten pas swai. Kita itu berparti tim 5 nih ambere nih. Ya, tir में माप इको से लाते हैं कोलेगा udah malok ya. Kolega udah malok latin. Oh, kayaknya ini sok salah guys. Oh, ini sok salah jadi. Oh, kita retok nih lollipop kayak sirah tuh langsung rasain apa? Lollipop nih udah pasti dong. Nih dia udah pasti dong. Langsung ras kena lahin langsung ke sini langsung playing kena apa. Oke, jadi ini sirah lagi posisi ide deh guys. Ini mah blok langsung ini guys. Cuidado mah blok langsung ini. Ya, aja itu. Ini Saudian tenan. Kau ada yang mutuk nih mah blok kan sana guys. Blok lagi deh buat gue. Oke, blok nih kepas si cover na babu. Cover langsung spray dia tuh mah. Stabil. Oke, langsung mau nuker si Nele tapin terlalu buat mah cover tem back tu lobe dunia na ba. Covernya agora ajuda malah beli taretok Emperor HJJ teno yang santa mia langsung mau nuker si Emperor HJJ tu. Langsung dipakai tot langsung halo hodo keren apa. Pakai skin terlalu buang. Oke, hodo misan ho. Oke, taretok lollipop langsung halo mau nuker Emperor na ba langsung kirim back nih kirim. Akai yang paling silver akai yang paling satu selu malong guys. Oke, taretok DFG atau suruh malho. Zai na ba? Zai. Oh, Zai tak masalah guys. Tak masalah terlalu cuit masalah bung. Ini cuit saya lebih nih bung. Oke, ini sirah matek teret. Ini sirah tuh. Oke, langsung ini halo tuh falta itu jatuh. Oh. Este foto anda tena ba cuidado. Foto anda tena. Oke, jadi sana itu langsung ras barit. Ini tiro salah ida simu kira. Oke, langsung foto kira na ba. Ya, langsung tuh satu mati semua rata guys. Kita itu buat tim 11 nya. Oke nih ruan Halimar sana guys. Halimar teh apa zona dulu matama guys. Zona lah dulu nih laliga tamar musik lagi. Kona Halimar barbar Halimar kelas gitu guys. Ini permate hoto na sai Halimar ulang kali guys. Room nih Halimar tuh kualitas guys. Kualitas Halimarnya nih. Tambah iya klasik nih ya. Ita nih hat Halimar sih matu nonton. Paling kolega ida rua nonton part yang usia hari ida sai kari hal tamar kali. Maksudnya saya, ya klasik ini emang barak nonton guys. Kita syuting yang sini nih, per exemple syuting France sini. Syuting tan saya ada gas boy yang sini. Ini emang barak nonton guys. Ini tengah turun kualitas tuang, hanuin tuang. Kata dia, emang nonton sini. Tengah turun kualitas Halimar tuang. Nami dia sih, turun kualitas mah tusun aja. Kemarin foka fal banyak sih guys. Ini per emang tuh takar hari dia. Foka lagi kolega nih tok. Ini semuris kan. Ini per emang hari emang penasaran dia. Ini muris nih. Ini skill sih dah, nivel muris di sini guys. Ini bel barak kan. Hatur kualitas ini room nih aturan sana guys. Ya klasik nih kan nih malah nonton tan wakar hal sih dari tabung tadi guys. Musik klasik nih atur itu kualitas guys. Kualitas Halimar ini tengah atur guys. Ini tambah yang barak menonton guys. Oke, langsung rotasi terlalu kepasin apa. Oke, trancado demais. Narang mas trancado bot letra bot trancado demais. Oke, trancado Halimar rotasi terlalu dia kena bung. Kriteria iki nih. Oke, langsung Halimar rotasi kali ini terlalu fura guys. Halimar sini terlalu fura. Idola ada masih Halimar sini. Bak kolega siruk kansa ladung gosan sini banati tuh sini banati sih Halimar kapas guys. Kita retuk kinis komentar mau dia. Ya, dia galai. Ater giang ya. Ater yang sefo. Masih kita kuliah langsung bate tos kan. Oke, kinjas kayaknya mau. Kapitang tenan. Abang, langsung mau kira. Oke, Mikasu langsung mau kira ini RK Hunter. Abang, room free lah ya guys. Lah saya tunggu secara. How kuliah serial dari luar kali guys. Ini masuk akal kali. Kuliah ini masuk akal kali. Sefosen per exemple, agora emang bar shooting sini per exemple RK Hunter sini. Ini nih hira menonton kan bar. Abang kuliah dari RK Hunter lalu mau kira. Oke. Ini sudah lahir. Atrapalya kan. Oke. Langsung pergi awan torneo be room free lah ya. Abang bayar room free lah ya guys. Torneo tuh.
Oke, Rino muori jela guys. Oke, langsung tarik tuh lollipop nih. Saya mau komentar lah, wari loli. Tarik lagi. Oke, langsung lollipop halai dari sini langsung suruh malam 4 mata dia lollipop lah selalu mau kira nenek. Itu rasa nih guys, ini peritu no tuare. Lollipop langsung lo ingat lollipop lah hinta langsung selalu mau ruah. Tolu lollipop langsung mau napa langsung lollipop back tuh do bikin napa. Oke, falta neli napa. Baking mat tarik nama oke tarik tuh DFG apa tir balik tak nokne DFG salah mai. DFG tir salah nih kijas guys, nih kijas cuidado. Ini leader Aceh nih oke langsung bikin yang ballo bersihnya timnya oke. Abang rumfri lah ya guys, abang torneo ya, abang nggak ke torneo guys. Ini beberapa malu sih nih la tuir karek heinfel tir fali mai saya torneo tang guys. Hasil oke, pulang ini dalam tolu dalam hati. Ini be kalma deh. Aku suka malu sih atau bel hola pakai, rai lah $1 uang saya $5. Naran tir di torneo. Hang sakar halo rame deh guys. Lama nang osan buat yusim sekarang tang ini osan deh imi tahu nih mau luar silu kali buat yusim ini biasa suhunya kuliah nih realidade los kalau seperti emang kau tuh seperti oh 5 klasik ini paling unik kolega ida det nonton nih halai memus itu lo ke room hauleno sana por ejemplo Macedon sana hauleno sana artinya cara looting sana ini yang mana hira nonton ini hari itu yang mana hira nonton nih Macedon. Ini barak menonton, nonton nih. Ini tinggal nui kata dia. Wah sama hatu mori sensanya tiru malu sensanya guys. Hatu rupal tadi sensanya guys. Ya klasik nih. Ini kara 5 rabon tadi. Tung karbon mohan tuh dia kalau guys. Masih ya rumah sensanya ini ting hatu rupal tadi tuh. Tapi mau barak menonton ini. Aku nak leno sensanya ini mau tuh nonton nih guys. Lau salimar. Sih masih sur kalau bodoh. Musuh hang kan. Tim 25 awal 5 liga lorong rua halima lorong primero lorong kedua dapat poin hamutu lorong ida lorong rua nih tahu hamutu senima bodli niema mana guys ini liga ini episode kedua primero halima haloke nih S9 menang S9 juara 1 EDB juara 2 agora episode segundo nih latin semat menang itu latin dapat episode 3 sih ya barak mari teguh latin. Ya aku tuh, wari tahu teru aku tuh, usah report no man, abusing verbal. Los galai larende, larende tahu kene los galai. Are, larende la tama tarung, tama kan aku syuting ini peratur. Neni meeting halo banati itu larende ini cara tiru malu ansan ya, gawat ansan ya, rasa ansan. Meeting hari itu guys, boom, meeting hari itu boom. Squad lain hari bukan, larende, hari atama lene. Joker ni squad lain. Husu larene kace larene batam te kace Joker. Ni per kace Joker rua. kace Joker SR no JR. Husu larene amau. Husu larene haru yang akatam kace buka le masa. Tapi otama la nene amau. Otama langsung nene larene langsung foker farra de kace Joker. Kace Joker JR. Anyway. Ele simu dia. Matama kaci ini hari simu tuh, Pak. Aku tuh. Kalau tono bitrono musik itu tono. Oke, lanjut tarik nih. Kita kanggol itu komel. Ini simu sa, lari di simu. Ba malu sih hari hashtag diang. Simu Joker JR. Hashtag larende simu Joker. Berlian ya pele mundial. Oke, ini falta tim 5 deh tuh guys. Hashtag larende simu kace Joker. Kira kan hashtag larende simu kace Joker. Simu Joker saya kace, Oke, halal fokus ini aku cuti film. Oke, tarik itu kini. Kinjasnya nih bung. Oke, langsung tarik itu kini. Cuidado nih kayaknya back to lobby. Ini harapan lah ya guys. Sanhok. Tirme larene mat loge gari. Larene loket sanhok tiba. Ini sini sulap kalau buat ini. Kita infernal kalau buat bang. Oh, ya. Lawson. Oke. Lawson. Naran tama. Oke, Lawson. Jadinya 25 tim tuh guys. Ini baru sudah 25. Semana ini tahu sih loket. EDB itu tuh. EDB ini tuh hasil loketan torneo tang guys. Kita luar tuh guys. Ini iya hauniang nih kan.
Tim ida ema 95 ya. Tim ida ema 95 hotut dia kada ema ida kan bela tam $1 saya $5 behal tim ida tama bayan. Bela kan. Nah midiga $1 ba maluk sir balong kita lor-lorong nera. Cigarro $1 $1.50 Marlboro $3 tan kari salah. Nih dikliu na rail $1 ba lor tuir de torneo sene guys. Ki mitura 5 relan sene. Kita lo menang, kita lim surti menang kari guys. Menang sih melatene ema jual mahal nih bos. Ay, larende, jual mahal kan larende. Larende nih, tuh hamil hatin, emang paling larang dia demais. Nih leader larang dia demais. Emang tama kacil langsung nih fire ropa langsung nih langsung ropa kacil e-sport nih. Nih langsung fokus dan hotel di torneo langsung nih fokus tama divisi junior ya guys. Larende nih, Lafiar, larende orse Simo. Abang nih kontak tuh langsung Simo. EDB nih agora tuir, Lafiar. Larende nih terlalu sa TBS nih. Pendaftaran hotu tina mang. Cassandra binga mau nih. Next how atu lo ke torneo. Sim bele. Bele mamacita. Santere. Pronto. Basta fim de semana mamacita. Fim de semana. Sábado, domingo dan sexta, sábado, domingo bele. Dapat calma dessa. Nah, então. Ita tama $1, hetan UC 2.000 nih ansa. Hetan UC 5.000 nih ansa. Ita monta de tau de $5, ita hetan UC 5.000 nih ansa. Piri ita ni imagina masuk akal galai. Uluk tolan radio karkulei buntu. Aku tuh inanti. Lah ya, oing primeiro hau loke map eranjel hau kuliah hau fima nene isin koleng lah. Agora eu tô kuliah valian sera. Bos kuliah sana dikli loke musik dia tana. Agora kuliah para aku tuh infernal ali. Hashtag aku tuh. Kati lari di joke. Dia ada boleh langsung. Maksud. Dia pun mau. Oke dia mamacita. Depois manda det. Saya apreciar tuh. Depois fulang ointa se halo tan ninha modelo fontan ninha live ni modelo fontan ni a wetan au halo live de pokoknya ida mos demais guys ni au janji fulang oin agora será governo tam orçamento será to guys fulang oin au janji ni terbaik ni railio to guys railio to guys fulang hau sempre update quando osan yen hau sempre update guys. Bos ida tama $5 nih bain hira maloke. Amaru lah sih hashtag. $5 nih kan daftar kan. Abang komisan. Abang jam 8 kali. Jam 8 horas Timor Leste guys. Hau kira kenapa jam 9 mas jam 8 itu. Hau kari start sih itu. Tambah hau konta tutur point hotu dia. Sema halimer mapahat hotu dia bafal domingo jam 2 meio dia fale mapahat na fatin hotu langsung menang nih 5 menit langsung kontak kan saya menang nih langsung fuatene kan langsung manda ke UC diretamente 10 menit langsung simu kan saya juara langsung simu kan guys. Tips label tusun ga anto label sera ga tu heta masih estiret guys buka fatin lutingan be kama ada loke map to be lutingan ore mais talbert kameski severne zarki sera ne fatin kilat lah ya ga. Fatin kilat lah itu kontainer itu kilat dia kuliah nih sama. 2020 se leva ini aku tuh masih ini kok. Ini 2020 aku tuh. Nah, juga se leva yang sana ini. Untuk murid beli 2000 ini. Elefant ada aku tuh ini Forza Lato nih 2017 nih guys. Ini prazo tuh saya kuliah beli phone prazo ini. Buka telefon guys, kreatif itu. Emang telefon nih masih jovem sih. Oke langsung masih jawabin sih France langsung mau kira nih. Oke jawabin France langsung mau kira nih. Orang saya ya nih hatu skill sana nih. Nah kalau shooting meeting itu nih. Ini nonton itu nih tambah. Ini makil barak hau shooting bani ada. Nih per ini akar ini akar nera. Agora 70 orang menonton teh. 70 orang menonton. Ini kan room kan 70 orang menonton. Nonton skill ini hari ini kualitas halimar guys. Hanya semua ini kon halimar dia kan shooting ini meeting itu sana. Ini kon kill barak shooting meeting di tim sana. Agora ini nonton. Ini nonton skill. Asli Italimar klasik kan ida rua menonton eta saya kuitado. Ini kan Italia dia kala. Mas ida nih 70 orang menonton nih. Quase Timor Laran tomak menonton. Agora nonton 15. Ada 15 nih tiro malu nih saya. Ini hari itu guys. Nih hau nih shooting meeting nih. Nih pe ini halimar halo dia. Nih per habis shooting sana. 70 nih se promovi ini kan.
Ne per promovi mi guys. Ne per joker. Oh Halimar tinggi. Ne per sih kan. Kono Halimar dia kan sini oh promosi ba. Larene langsung otomatis langsung simu kira dia langsung bro phone nomor mai. Aban dari sah tisi bo langsung hau betulo langsung kira. Ita baka markas kacene langsung o simu farra assinatura completo si hau langsung hoto completo kira na babu. Halimar sa nene. Agora suti meeting bania dia tono. Na suti barco suti dele. Problema falta sih kan. Oh na ba mono tena guys. Agora falta na irua mas sore ngone kuitaru para hoduru ne. Oke lagi 15 nih yang menantang ini bang. Oke tarik token. Agora syuting nene 74 orang menonton nene bros. Sima bel 74 orang timur larang. Agora nonton nene bros dollar nene. Ini bel survive tuh ikut sansanya nih guys. Kira kualidade nene. Kualidade surviving nih iya guys. Skill surviving nih agora. Ini cara dollar agora. Ini lah konten deh kan. Agora ini lah konten deh syuting aja nih. Ini lah konten deh syuting aja nih. Agora tidak nih. Oke. Ini nonton file konten nih agora. Bel syuting nih aja nih. Kualidade guys. Oke noni tembak tuh lobby nih oke. Congratulations buat Kinjas-nya. Aceh terlalu 5 kapas guys. Ini Kinjas langsung foto ini kill 11 guys. Ini mau kill hiram nih. 20 guys. 20 kill lah. Salimar Roseg mesti kill barak 20 nafat. Oh himus 20 nafat nih. Kualidade Aceh ini terlalu terjamin guys. Terlalu. Lah ya, langsung chatting ini prawn guys. Prawn. Hati tuh comprende prawn tuh. Prawn yang saya nietoba. Tensi ini halu banget nih langsung chatting. Ini prawn. Cacing ini aja sakunar kan ya kono ba spesies cielo kualita ini kan spesies cielo ini spesies boneka nih guys. Ini belos cacing ini nih ada boneka Emma. Ya alim. Baron de musiknya. Oke, room ikut guys. Guys. Ay, hawitan sih man envelope. Tony pocket. Ida juga lokal ya mang. Aku taruh room card malaya. Room card lah ya. Hela ya. Ida juga lokal. Hela. Ustuk bekinjas. Ane las cacing gaming amang. Ini kualidade Halimar sana. Halimar sana. Halimar sempre cacing. Ini hari tu Luxi the pro player. Ni Halimar prawn sana. Prawn guys. Kau na posisi lah dia ni prawn. Oi Halimar terlalu buang pa. Forest. Olok ke room le. Olok ke. Hoti invite hau Sunhawk. Weekend dia tona ba? Hoti invite hau Hau ni yang tamal dia ke. Nebe hau persi. Oke. Sen mai dapat invite hau. Oke dia. Yeah, conforme on your baby. Itu weekend itu guys. Sunhawk ne depois itu. Kalau mare Sunhawk ne bain hele abang. Abang bairua. Bain tolo minta 5 guys. Bain tolo mah room free ya fale bain. Abang lah ya bairua lah ya. Tambah abang torneo bairua lah ya. Hote fin de semana tang main lah ya tang guys. Tambah sih torneo tang guys. Ini biar rasa. Timorne asa atu mendidikan sa atu mental dia kan teh torneo. Atu nune compete ho ita compete malong atu nune bele yang sih mental tadi dia atu barai liur guys. Agora barak mah agora compete malong hela atu ada malu PMCO kualifikasi PMCO online. Ini berat bele ba Dubai ini. Ini ba Dubai la surti bodan. Walimar game ini memang harus ke Dubai. Araska prawn. Bos. prawn. Bos udah headset gale. Udah earphone gale. Ini laki. Bos, how life lah. How life room lah. Sim. Oh. Sila nene, how manda ini det. Iya, YouTube. Oke, siap. Oke, ini Amnia GPK, Gembel Pantai Kelapa nih guys. Pantai Kelapa tuh yang begini. Oke lang kan. Game bro, tentang lorong dito. Bos tentang toloron itu. Hai bos, elai. Agora ini hit 5. Hit 5 balik.
Agora, uso. Sema agora, nene. Abang férias. Sema abang férias. Hausto. Sema la escola. Abang sema la escola. Sema férias. Pali ida rua det férias, guys. Resto ni escola to nebe arasca, guys. Se fosse essa lorong bot férias rumah, guys. Sira, não berani lokemos. Ni la bele. Lorong bailetan sen la bele, guys. Abang torneio falen. Lolos abang haut loke barak sih. Niki. Oke, kesuarno nene hau loke nene, guys. Ini lah mana bah. Sampai 87, 8 77 830. Turnamen si bele daftar. Em pro. Otari demais, bro. Full dena. Ami for batas 25 tim lihat, guys. 25 para bela 5 lorong ruang. Depois você loca semana. Depois de DB ni hoto semana tu ifan mai halan soloke kan, guys. Santai. Hari kita tu. How to loke ba pul rua sa. Pul rua halimar semana rua. Semana rua. Ni mas pul rua. AB, pul AB. Ano ya, EDB ni hoto tanggal 8 9 hoto ti liu semana ida, hau langsung loke kan, guys. Langsung hoto semana oi hau langsung loke kan no torneio pul AB. Hari ba maluk sir ting tuir, guys. $5, guys. $5, only $5. Ini sina matam bubus kan $5. $1 kuate. $1 50 sen. $1 50 sen. $5. $5. Guys. Ya, yes, guys. Lorong sekolah ni lah beda, guys. Achilles ni lahong clear tan fui mus main. On sa report oh, guys. Hashtag te Achilles lagi. Hashtag Viva Achilles. Ay, bos aras ka hani matang ini nera. Oi hal serviço barak demais de matang aras kala. Ang suerte yang sa mongali suporta barak komentário yang spon sa. Ya, itak bel conversa sa mau mata mot lah matang aras ka tan, guys. Bos sabro ni sekolah 5 ret. Sekolah 5 maksudnya sekolah ni bem 5 sekolah. Sekolah ni ba estuda ka 5 no. Ini sini Bevel, ini si planet ni Bevel mana awan domingo. Spocky. Itu ni awan domingo. Bro, ini salah bro. Bero, ini salah bero. Oke, langsung kira ARM ini kompleto. Nih, taman sana guys. Ini mau dihahusu taman sana parang langsung uin kesalahan doin tuh. Ini nonton tuh uin. Ida ni kolega bate nian aerowol bate ni kolega luting le kodung no ni tambah squad lah ni sang guys la comprende malum ita kar halima comprende malum ni liban sani parte dan sani ARM completo ini taman ni hotu tiwari laos jam buka ding ita hili malum lah ita buka ne be kar halima hani sang comprende malum guys comprende malum laos jam feto ma ita ting comprende feto la ya ita kolega ni ting comprende malum namanya ita ema ni ting comprende malum guys yang sama romak milih font tamet guys. Yang sana ni, ada doben ni ruang. Ada yang sana ni. Ni pernah ida ras ni hotor ras, laos ida balutin kali. Ni salah bro. Ni pertama ni tim bukan China Timor. China Timor ni bolu seda. Dalam barak, bolu hanu kolega China dah. China mai be ni hela amnya pantai kelapa. Okas beli. Eta sibung ni. Ya besi kuluk ema bol seda. Embaixada American. Ni hela Embaixada American ni kodok. Agak balik mana ba? Ni kan China tu, China metang. Embol ni nar Hitachi. Hitam tapi China. Hitachi. Ni contente lo so. Narana ni contente. Ita bol Hitachi ni contente. Alegria lo. Ni bangga lo. Ni real lari. Hitam tapi China kira-kira ya. Ita tem bangga ho ita ni ras guys. Ita ni sedaga. Ras ni mahal komplit ita guys. Supaya nasang ida ita kor hani sandet kan la bele to ansa por exemplo nasang bot ne be ma kor muting kira la ya meta muting yo to guys China ga atau Afrika fali ba atau bafal in parte ne be Papua sare completo to pa completo guys satu paket ita mor se muno ni completo malo ne be la liga yang China ga sire Timor to guys are yang se PJT la ruan hak mate guys ni mo engineer la ras no are Itu na Roman squad guys.
Sira nih mau buka malu, sira lima terlalu kompak. Sira ini, saya mah berani sira bawa kokotok sira kan. Kokotok asur malu tuh fitun aroma squad nih. Ini asur tuh fitun aroma squad nih guys. Ini bel tahan ho sira, antu imus makat guys. Sira lima terlalu kepas guys. Bos ini dia. How iya kontrakan. Yuma. Si how liur nih how to live kan sa kuitaru. How live nih usa wifi layan how live usa paket. Now yang sida lihat $20 nih. Live dah lihat ho tu $20 nih. Na bien kan. Bos Raihun mutin itu. Ai kita nih Antonio. Overall foi mo pingsan der repente na ba? Nih sa. O bulelo ga muta der repente na ba, montun der repente na ba. Agora dia sira. Kalambot ni dia. Sira halimar PUBG. PUBG me dum hal PUBG. Sih maloken. Ni dum malat dum basi. Hala koi bat ne acontece guys. Ita tem fokus tuan guys. Fahe tempo. Kalang ni halimar to oras sana. Usa pa mongali sir, kita tusune guys. Kita tusune importante guys. Panda mane guys. Panda na. Kita tusuna usu mane. Imi tusuni me karna nonton ga? Imi karna nonton halimar ga guys. Imi karna nonton halimar sa nonton ba guys. Imi la koe how shooting imi ga. Ema barak menonton imi la koe imi masa promosi mnianten ya. How sir nonton el how halayelan sani. Promosi mnianto guys. Imi la koe promosi mnian. Bos aban daftar bos hoten slot full den hein fali ba tanggal hira fali manega Februari ni tanggal 10 serga tanggal 10 lebel tanggal 14 bel kan tanggal 14 alo katang laten hei mama sita mas depois daftar mandela ni flyer main para habel sesuaikan ho jadwal nih tambah agora Vamos ter logo torneio le guys. Ni para tu promove imi guys. Promove Timor Leste guys. Promove Timor Leste atu no ne bele compete railior. Ne ursi ita loke le tan sini ursi railior mas daftar ni. Ema barak railior salimar utene guys. Salimar utene bro. Kita lu subscribe Edmilson Suarez nya ni. Nia satu ne loke ni konten YouTube guys. Kita lu hashtag Edmilson Suarez nia satu loke live guys. Sala fevereiro agora to Edmilson. At loke live. Live streaming Edmilson Nemesis NFM Nemesis rame. Tonton maksudnya tonton sih bos. Lah buatnya saya komedian yang inspiração. Ita lorong domingo malam sih apa misa kala. Quando apa misa ni pasti atene saya. Amun ya saya kuliah buat ni bedia. Hafai telefon dia bay mo tuto. Anto hafai li streaming dato. Kita agora moderno ne hafai fali bahe tangi ma kuliah fali. Lah streaming de sema karona la corona tona. Ini main tolong mo tam fali na warok. Tona warok kuliah. Guys, kita hal tira sempre se na intol kan cortan. Tadi corta la dia kira. Ni harus saya mau quarta. Seperti la muris tem lorong quarta ni men bolu narang uma mau quarta mas dia kan. Mau corta. Maluk Timor sira. Kita lu download map favor boti download map nih guys. Em tebe saya sen haular mora sola ora ini tamat yang sen em tebe saya benar. Us favor per download map. Ini bagus sudah dia bro. Ajuda share lah. Ini kan imba moi vale. Buat ni laus banau sang. Ita us favor para ajuda atu share map sih. Us favor para share ka atu bele iya map tu cada player bele iya map tu kira. Ni para halimar kapas guys. Ni para sa muda map ni ida la bele sai. Foto tu completo itu lah. Halo misa na fatin, kalang misa kalang bos for familia na fatin me ita auto guys, kita lu arona. Hode padre tema loke. Kita sebulan paling nanti. Sorry.
tona imin halo komen at saya yang bula ko. Asrama pulau. Halo nui bale. Tapi saya bisa lokrai. Domingo lokrai ni biasa saya JMN. JMN ni berarti transfer li bale me hauni fal tapi si non to pala ni. Non te misa like tu lah tapi semua itu komen room free. Party bata. Losan itu langsung gas tan guys. Lah ya. Tona besira ka dan la rumiko se guys kita lua segunda mai room free vale guys abang kita lua assisti na fate assisti jam 8 horas Timor Leste ita começa torneio PUBG ni usi ai leva ni don hari fokus alima nih guys kita fokus di chat. Oke, sisi main bau latih ini tan gara-gara chat ini ulah cek tengah melaran tuh. Halo ini meeting tiba. Hawa. Hela ya Bali. Akaramai Bali mai bang. Akaramai Bali mai. Ini per ita ajuda tia nene live kamu tuh bisa siap saya. Fokus halima nih. Bos halo ni sani tin infernal guys kita haltir sini exemplo dia ne dia sala mortal ibung bak fila te bakoto yorsi ibung sera Oke, tapi harus shooting dia guys. Basta kita tusun balon harus shooting tapi tung hetangnya masih stress. Konda rua ya bel kompete tolo ne diklip saya stress guys. Senti isla tam se estere ti tareba tim satu en babu. Ini meeting guys. Bisa komen lebih halo ini meeting. Oke, tim 24 terlalu hak mati kene bung terlalu pas. Oke, semen faktor ini yang satu kuliah deh ini by squad tolo tinggal squad tolo komplit guys ini sem game barak guys rasa cuma ni dia ini flare gun mah kapal ternyata TCR seremos pintuin apa cuidado latif hinte no guys oke ini langsung hitan keren G36 G37 mana G36 bla bla bla. Oke ini saja Joker latama Joker ba komen bro no salah bro. Oke tadi to KKTL Rui musia na bate na be itania pai largato latama ka lagarto. Oke mamacita langsung lari tena ba oke mamacita cuidado perigoso pa mamacita kayaknya sir hili para cesta lalu rona ni lifuan guys. Halimar tengah sana guys. Ini label tusu. Ne prema nonton to ini Halimar guys. Akar kayak mau tuh bel nonton ini Halimar guys. Oke kakak Rui ini. Jaringan malah dia guys. Ini karek budi salah. Ini sini dia kira tiro sini ita naik mah korak kali. Tadi itu kakak Rui ini suruh malah langsung mau kazu langsung suruh malu kakak Rui mono langsung si mau kazu ini 5 ujian apa kayaknya kakak Rui ting back tu lobe na ini kolega baking tari oke langsung mono tuir keren apa tari nanti entrega dia guys. Oke RC29 langsung hina bakar oke tari kalau party GPK ini GPK Latif langsung halo amui langsung foto kira. Oke amui mamacita ternyata. Amui ini mah imatene papasito. Lion amui ini mah papasito. Oke falta mama mesa kan last man standing mana guys. Oke ini suruh malu Latif ini bah battery lah iya. Maksudnya better what destro no
Ui, langsung kami sita kona kena damage makasih na ba. Oke, langsung kami sita hotu keren bu. Ui, langsung mau kaso hal hotu keren ba. Oke, langsung hukum keren husi tim 14 ini bung. Tarik kalau tim siluk tuh kena ba. Tim malu barak demais. Ai untuk malu deh. Ba. Ai nyeting haknya oke langsung back to lobby kena majidon langsung back to lobby kena oke kayaknya itu malu namanya langsung ada basic tong yang baik itu parte tim satu nih ini mau kabin boter nih ini kain infernal halo lobby deh. Oke ARM kini langsung halo ide mulu nih bah dari itu ARM nih bang ini ARM nih guys ARM oke falta mancuma mesa kena bah bang last man standing si mancuma nih bah ARM mancuma tama nih bela hal hutu kali. Oke kayaknya mancuma tuh suruh malu Beatrix ba. Oke langsung Beatrix kalau hutu kira uji terlalu rabat malu terlalu makasin bang ya tarik itu oh next main mesinnya Aldo Oza pengen nih oh cuidado Oza kayaknya hitam Oza cuidado oke lah tak kira orang mata Oza langsung suruh malu kira oh Beatrix langsung mau kira si Oza nih 5 oke falta 15 sih main nomor sini kayaknya hutu tiana guys sini tim langsung hutu oke ternyata tim satu langsung hukum kiranya Villa larang bung Villa de Amor papa si halo hoton ini mah ikut sana guys maaf hatonan lorong ida maaf hat nih be kon halo ke room nih guys kita lu tama kira guys kita hingin falian oh hau maaf kedua maaf ketiga ini si ima melakon guys oke langsung munis mulu kira nama tama salah guys tama salah oke langsung kira ini fitu na Roman squad wah kulihat sema berani akar asuru sira guys asuru sira nih kokole hanoin dala rua hanoin dal tol hanoin dal hat langsung mono kira nama Santana mono kira oke lah jadi mono no low XP kira nih bung oke tarik to ba oh ternyata ini Ricky bung oke SS Mia Wellens apa kan heta oke langsung heta kira ba oke ini hotu kira hoto nama nih maaf ikus mai kan maaf ikus ba ohin kalang ida nih guys segunda mah ia fal room free ya guys abang si torneo nih bela bairua si torneo la bele segunda mah ia segunda kayaknya lah ya tanggal tersa mah oke tarik kayaknya bung oke Mia Wellens kayaknya Mia Wellens tak masalah guys nih manya niat saya ini jaringan lo dia kan sama niat saya fatu kan salah bela nih ini pinghang bos ini paling jatuh pinghang bos niat saya fatu kelihatan ini malah bela oke tarik partai sih itu saya memang ramai lah guys tarik itu partai oke terlalu hak mata kan babung oke tarik itu partai tim 25 atau tim 24 ini bamas tahu malu apa lah corona ini lefuang nih kabu moras ini salah ini ibu salah ini ibu salah itu membunuh sini oke langsung mono kira na babung easy peasy ini tuh kulihat kira oke langsung nih halo foto kira no money no job no money no anything oke tarik itu Indra kayaknya ini firma salah guys oke bot langsung halo tuh kira nih na ini teknik prone terlalu dia guys kita emang toba langsung yang menunggu ini berani toba sana ini guys ini kita kuliah kasar kayak halimar toba deh big toba segunda room dal hadit guys pokoknya lo ke segunda oke langsung ini ada yang piu langsung mono kira nama usia Emperor hadit sih nama user gate 36 ini langsung tamat itu nih kayaknya sih atau flank ini bung flank kiri kanan kuidari EDP langsung EDP flank kira apa bung langsung kira EDP kita tanggal bot kayaknya tama salah guys bot ini mono kira tama lo sini bung kayaknya ida mono Emperor mono apa rua mono apa falta ida ini bung last man standing ya last man standing si AFK wifi apa bung oke ini tinggal juga guys nih kolega agora tarik itu by GP jatuh ras kali kayaknya ini tuh flank guys ini flank dok oke langsung oke Emperor harus oke kayaknya ini wrong kayaknya revive dan ini tinggal saya langsung GP sih mau lah miss guys oke perigos falta 9 tolo ternyata nih Morris tarik RTL falta ini miss ke tona kolega Indra mas back tena no money mas back hotu tiana guys
Oke bos, abang torneio sira. Abang torneio online ni kerezer ke ita kar ia fali rai ulung ga rai ikung bele halima roto guys. Basta daftar mani ye dili guys. Torneio online. PMTL. PMTLI. Oke, tare to ba GPK ni kayaknya tare fali ni. Aceh ini komisi beraksi valita na bong. Aceh ini yang terlalu kill buang na tare to GPK. Falta GPK. Oh, GPK latih mamono. Oh, mau kado kayaknya tama salah terlalu open field na ba bong. Ni korte estrada salah bong. Sira TPP gaming hotel na agora falta 15 langsung back to lobby. Hudu kira si GPK panda ni 5. Oke, terlalu GPK. Gembel pantai kelapa terlalu cover malun dia kene bung. Oke, good luck. Até segunda-feira. Semana Twitter até segunda-feira, guys. Semana Twitter torneio guys até abang. Oke, langsung kira ini guys. Hudu kira. Rata kira. Abang jam 8 horas Timor Leste guys. Abang jam 8 horas Timor Leste kita luar guys. Atau assistin fating atau for dukungan fating EDB ini yang tanggal 8 tanggal 9. Pendaftaran hotu tanggal hira. Tanggal 30 ya guys. Tanggal 30 di sini. Kita lu hola party torneio sir nih guys. Nami dikit ita limar tia seda ita treino di dia tia halimar kapasa yang PUBG ita laku itu irval torneio ni kerja ita limar sa seda kali pas tempo deh guys musta limar se ia target tuang halimar ia hasil mana tuir torneio per kita menang $1,000 $2,000 ini laku kan ini pernah saya halimar mesti hasil tuang guys emang foto hadiah tang iya nih ini mesti wajib tuir guys tinggi tuir. Ini halo ada barato deh. Ini per tambah semana loke nih be ya. Aku barato deh guys. Kita lu abang asisti torneio PMTL nih guys. Ba maluk sih nih biasa la consegue tu Twitter kan. Depois de EDB ini harus loke faltan. Oke, tadi itu tim 1 ini. Tim 1 kayaknya turas malu tim 7 ini bung. Oke, tim 5 mas komisa rabat tang ini bung. Ya, betitan sa ajuda 5 Hanoi. Ajuda 4 Hanoi ba malum. Karek balong Hanoi sirak tona ba habel 4 Hanoi guys. Jin turnamen online Halimar Yumaga. Sim, ini Halimar Yumaga. Karek itan sa por exemplo, Leo viene be distrito por exemplo, distrito Atauro. Bela Atauro bela Halimar. Basta jaringan yan bela Halimar guys. Atu bafalia Ermera ni na baga, Ainaro ni na baga, bafalia Liksani nga Leo ni nga. Baucau Mantutu, Los Palos, Viqueque, Bobonaro, Schweizer, na ba Kusi, halimar bele hoto guys. Basta tu daftarnya mah ya dili guys. Online ni qualquer fatinet bele guys. Oke, anado CR7 mani horkalan. Ni tiro mal kapas. Horkala hari ini skill. Ni mi bel hare guys. Anado halimar kapas horkala hari ini halimar kapas mah. Qualidade dia. Langsung ni kolega mono kira anado ni kolega kayaknya lah ya anado ni kolega halo mono guys dia yang anado ni kolega mono guys. Kita retok tim 1 nih. Oke. Halo langsung kabur moras kira nih. Kita retok ini tam salah. Ay bos tiro balik bosnya dobeng nih. Ay bos si tiro. Nih ini nih tiro bosnya dobeng. Nih mesmo tiro bosnya dobeng nih. Bro. Nih mesmo tiro bosnya dobeng nih. Ay nih ratrit. Oke, tadi itu shark danger nih. Shark nih kayaknya. Falta nih mesak gitu na guys. Ini mesak gitu na war ngiting tahang ini. Oke, tadi berapa party sore. Next main mas mono ini. Oke, jiwan terlalu tepi sama dia guys. Suppressor tani terlalu hak main. Kayaknya shark nih back to low band bating ya urutan 13. Oke, shark langsung urutan 13 ditarik berapa party. Tim 6 tim 10 nih kombate terlalu hak mate kena babung. Hak mate ahi muris. Daftar online takaten guys. Hotu ten. Slot terbatas be am takaten. Full ten.
Ternyata Ratelai kena babung. Ini kan nila tama guys. TKS ini jarang tama lo suruh guys. Ini be ya hari bertrain lagi dia guys. Oke, langsung cari itu Ratelai. Beatrix mah hari tama lihat. Ratelai Beatrix. Sebenarnya mah biasa. Rest tuh lah ya. Is lah ya. Status bamai. Oh, the chronic noob. Aliansa mabes nih clutch cut. Ini halai si punti kelar. Oke, langsung kelas jat hetang kira ini piting back to lobby na. Welcome back to lobby kesayangan Anda dan tidak back to lobby na. Oke, cari itu zona botol guys. Oke, kayaknya label mate tan sih tambah ran lah ihannya tinggi mate dulu nih guys. Oke, welcome back to lobby ya guys. Oke, langsung nih hetang kira jiban mono 3 kali mebe la consegue Rama minus dunia na bag hit makas mabe ya consegue moris ini tama zona kalai guys. Tare tu jivan ini consegue tama dunia zona kalai. Kayaknya la consegue não tinggi mati ha zona liur guys. Oke. Terlalu tardi atau tama ba zona larang ini tare tu part tim satu nih. Ini falta nih miris mesak mak bel moris ini. Oke, ini saya langsung kill 11 kira. Lah halimar guys. Langsung kill 11 kira ini terlalu hak mati kini. Tadi kalau partai tim seluk tok. Langsung GPK nih kayaknya kona malung tangho tim 20 ini guys. Oke, narko libre mono kira napa. Terlalu panda tamat ini skutu guys. Panda flank terlalu lalai sih napa. Kayaknya panda. Ini flanker sih dah. Flanker GPK nih guys. Flanker no raser. Flanker nih kerja. Flank nih kerja sa ya raser itu sih. Raser nya cuma flank terlalu light guys. Yang tiro kuis nya surin tena. Cuidado mas be idams hinge lele tembung. Kayaknya hetan tena GPK panda na set boy langsung hetan. Oke ini proud tena bani hetan GPK panda. Cuidado GPK panda. Tama salah langsung dikasih lobby kira tama salah langsung lobby kira na ba. GPK panda langsung kona hit makas mas GPK panda langsung hati ini posisi. Ini terlalu open fala na ba langsung mono. Tema mono langsung GPK panda mono kira ngisi. Set boy ni limang itare tok set boy langsung tumba nih hal hotu kira ni lah hetan ni dina ya kill no lel tansan ini cuidado. Tare to pakai PKC lu senian Latif langsung halo munu tang ide na babung. Oke, agora falta shit, sirman. Oke, kayaknya pandat nih back to lobby na babung. Salva bibang guys. Mabe cuidado set boy tira balas kira na babung. Oke, tare to mau kazu dia mau kazu langsung tamu si soren kayaknya tinggi hoturun. Set boy tinggi mono dunen. Set boy. Kayak laheta guys, laheta. Oke, langsung surti Latif langsung dia. Mata terlalu dia cover terlalu dia no reflect terlalu kepas nih bung. Latif terlalu halima kepas nih bung. Tare to buat deflex. Oke, deflex langsung. Oke, ini kayaknya niat tuh sabam ladung fiar an ini, bung. Fiar maladung an. Fiar baan ladung. Fiar baan maladung. Fiar baan ladung. Fiar baan ladung ya. Tak masalah. Carlo Vitia. Oke, perigoso nih. Langsung hitam kira masih mat mono na ba. GPK panda surti mak. Dia guys, oke kayaknya ini lebih salva nih kolega. Tinggi si ramai ini tinggi back to lobby na ba. Oke, welcome back to lobby. Posisi ke-6 guys. Ini tarik damai sini. Oke, tarik tuh party easy money nih. SS nya nih, bung. Ternyata Mia Wellens nih. Doben. Oke, ternyata Doben. Easy money Doben. Easy money mana guys? Ternyata Ricky mana? Ini tim salah guys. Ini Doben malimar. Ini Doben malimar da Mia Wellens. Ini mau usiran.
Ricky Uzir nih. Oke, dan ini tadi Leo Charlie na babung si Halimar hak mana fatin terlalu comprende zona ini Halimar karaturu dun sini kualidade Halimar guys. Ini kualidade Halimar. Ini posisi menentukan prestasi guys. Kono ita tama tuan sana ini ita ni posisi saung kono tama tuh 5 besar kerja ita ni prestasi saung ni dia ita ni Halimar ni kualidade guys. Kono tama tuh urutan dia kan sana ini kerja ita ni kualidade Halimar ni kapas guys. Oke, langsung tarik itu gini. Hak marit guys, hak matek timais. Oke, matan dukur na. Oke, loso na jam 1 tena guys. Jam 1 na ini last room na ni be. Hotu itu toba na guys. Santai bro. Ni hotu itu toba, tam kalang buat li. Oke, tarik ini tim hiren. Tim 5 itu na guys. Leo ini langsung nih 8 kali perigoso. Oh, ternyata Brown manela. Brown terlalu buang. Atau torneo ini mesti terlalu kualidade aturu demais guys. Nih kualidade ini ya guys. Ya hanu kan ni tim lah ya padahal ni tim NVK guys. Nah, bos kan. Nah, bos ke tim. Kita reto Nemesis. Oke, ini mesok pengurus ini kita reto kalian semabes clutch gat muris mesok ini. Oke, sini rate like nih terlalu komplit ini bung. Oke, kita reto. Tah malon det. Ini zona mah duduk guys. Ini zona mah duduk. Hein zona mah harusnya duduk det guys. Raihun mutim bos. Oi bos. Ya, aku conqueror squad nih guys. Aku hatina 5 squad. Duo ho solo nih 5 para raskan. Nih aku nuper mati guys. Aku solo duo nih aku. Nih setelah dia bos aku nuper mati. Nih bot tiru deh tahu mati langsung. Bundia mau. Mau main back to lobby dan. Oke, bundia. Mau God Indra. Oh ya suruh malo sih. Suruh malo easy peasy. Saya setting tinha gráfico prepara ba abang nih guys. Saya prepara buat nih sana ba abang nih be. Tidak harus persiapan buat bara guys. Ba torneo abang nih. Ba maluk sana be atulo ke torneo kita lo kontak tu mai tahu guys. Kontak tu mai hau pronto tu for life baby. Selagi hau free lah guys. Like lah. Lexa langsung musuh kena bundia Lexa fui musuh main. Fui hadir kan sama Pikachu. Oke, serta terlalu posisi sama dia guys. Oke, 5. Aku orang nih asal uluk PUBG ya. Lah ya, duo sama conqueror nih. Hau memang 5 latihan. Hau 5 dua nih latihan guys. Dua nih memang fraku dulu nih. Duo solo nih hau 5. Lah ya, sepasiensia malaya guys. 5 dua nih pasiensia malaya. Oke, langsung Rio. Rio reflect terlalu dia langsung coba tungkir. Nih 5 tinggi mono dunia nih. Oh, rame nih. Daftar full ten bos. Full ten. Ya, oke langsung saya matu nih, oi langsung Charlie Mono kena mesti gilangnya 5 bung, gilang langsung rasa. Oke, falta easy money mesa kini, easy money batin biar mana guys. Easy money, where are you? Oh, ternyata easy money flank me rai lolong lihat ini guys, ini tama zona ini. Oh, ternyata nih hili uluk zona guys. Oke, langsung easy money hari hetang katanya gilang ini bak cuidado gilang. Tobatan posisinya sini ini aras kare mais. Oke, langsung Mono kira Brown CF langsung hutu kira ini. Oke, tarik file party dia falta gilang cuidado gilang. Gilang skona hito nena basir transporte. Iya galaya mana kira. Di zona liur tan sini, apalagi zona kelima pakai 6 nih araskan guys.
Kita itu Khalifa nama Khalifa kok tu revive maybe ya zona mansani ne mau ne rasta tu. Ini zona moras. Wea tu season 12 agora push 2. Ya treino kena agora guys. Labele buat tidak dia oh atau push 2 season 12 label dia yo dapat season 12 mau push. Ini salah bos. Labele mola ka tu push tem push zero kena. Oh treino antes kena treino mental ne para mola season update ni dah push ni lai buat serga so ya halangan rumah guys lai problema rumah. Oke langsung mau kira tu kira si clutch card ni apa. Oke falta ini 5 detona guys 5 easy money clutch card ho rate like ini narse Valnekol no JK ni. Ya prepara antes guys. Ani sama torneo ini tem prepara treino uluk telega. Namiri mi tunde oh am torneo ma batir mal. Strategi lah ya batame halo lu bilang. Kita confia sorti guys. Sorti ni seraga. Sorti ni ita treino makasi ni ita tomate sa salatin ane ita bolu sorti. Sorti muris. Mos kono ofia red yang oh hala treino dia que lo ita sorti ya. Ane la bele boss. Kecale o treino tena o tomate masa hela tipis jetona ola jari mate ne foi dia sorti tambo treino makasi na para at level sen mos ola treino ta ofia red sorti arasa guys tir malo ini la bazia ba sorti ne qualidade halima ten guys qualidade hal tambi dan ini game sedang taktik ita ting halima rusak aku tak IQ guys IQ ho matang ni ting lalais IQ matang limang ni ting lalais pokoknya ita ni kakutak ni ting bukan lais guys ita matang hela ni ita hanoi sa lambat hela ni aras ka permate guys ni ita ni hanoi lambat ita to halai ban ita bilang otu ita hetang ema ita tiru sa matang ladun lalais ita re otu ti 5 ladun lalais ita hetan tinema ita tiru aras ka guys jadinya ting treino guys treino keren sa oke langsung ida mono keren langsung putu keren guys oke langsung si manis kasih back to lu bekir oi ini sendiri oke otu tina guys. Oke, agora falta classificate na ba itare to kan. Siro in halimar terlalu santai ni menin kola agora mi hare a foco ba jekiret jekare. Ni kerja ni qualidade halimar iya duni guys. Ni bele survive to etama kedua ni kerja ni qualidade tim ni sering si halimar terlalu kapasan ba bang. Jeki buka fal kareta ni. Jeki buka la kareta guys. Oi langsung classificate spray da tuma oi sema tumono Jeki mak mono guys. Oke tareta ini outlier narang valne deton ora te like ini bung tiru barang demes na setting det guys setting tuir HP di de label hanisa falo iPhone sana iPhone ketak Android ketak pokoknya marke di dan ni modelo ne ketak ni settingan lah hanisa guys nepe kita hal tir fale tuir fale iPhone yang fale hoti Android ni label hal tuir fale Black Shark Pocophone Asus ROG ni label ya sini settingan lah hanisa aku hoten guys lo ketangga guys bah for like le hore like ting to hira ma for like olah foca ba ni mesa guys ni pari mi hare to ni qualidade ali mar guys. Oke langsung back to lobby kan usi rate like na ba langsung foto ke usi rate like congratulations rate like terah halimar for like itu 100 ya guys like to 100 lanjutan maaf ida like to 100 ya like to 100 maaf ida tan kon la to 100 label agora 75 label guys like to 100 langsung maaf ida tan nem sa place maaf ida tan like to 100 guys kita lu nem sa imi obriga how to live maybe how obriga imi to like to 100 how for live ida tan Hinto 100 ya guys. Like to 100. Kon like to 100 ita hote ni guys. Lex okang provoka manin beter. Usa Android juara dunia ni. Siapa? Ya, lo sare. Joyce Ramos dia. Conforme settings, pati dia kala sa. Like to 100 guys. Imi obriga how to live, how obriga imi para to like. Ne preita fair. Ne map ikos San Hoque guys. 100 halat tembus 100 ya Android ni dia
cuma Halimar mah ting santai itu guys, ting label obrigan sa pada iPhone nih, itu obrigan sa iPhone itu amin gitu. Itu obrigan sa iPhone itu Helena kira guys. Joyce Ramos terlalu komprehende spesifikasi. Nia sa Joyce Ramos nya sa kona ba sa hanuin secara sa luang, sa ita hanuin perspektif. Secara sa luas nih, Joyce Ramos bela hanuin buat tidak sini guys. Nih bersaing udah lideran sa Timor nih bela guys. Pak dokter terlalu. Nih Fatih agak ada sih nih idola deh mais. Ya, Pikachu ini harus Halimar tuh. Kasih mau buka komen hadir main ini, saya pas matang ho PUBG guys. Pas matang ho PUBG guys. Kita dua like tuh 100, maaf datang, maaf ikut Sunhawk. Ini tambah request baru sih mau ngalin sih lebih hau. Ini perahu live, ini like how live, oke? Lah buka dah saya dah. Ini lebih hari RAM nih ladungan saya dia. Hari mana spesifikasi saya chipset, embolo chipset dan Snapdragon sih dah. Snapdragon 712 baleteng. Ah, ini Halimar kapas guys. Ini Halimar sa ladung 4 patar. Kalau dah 600 nih la tahan. Memang RAM nih bot, maybe sih dah. Ini chipset dan Snapdragon kikuang lah. Nia CPU nih la tahan. Ba sih dah. Game FPS. Nih PUBG nih bolo game FPS ya guys. Ini 5 FPS nih Halimar value CPU. Ini buat nasa sih prosesor ya. Ya sih dah. Ya telepon larang nih mah bukan li guys. Nia mah servisu barak ini beting buka prosesor dah ini larang sa makina dia larang nih. Ting makina dia bele servisu makasin dia nih. Nah, ini bele. MC mal tama iya lain. Inaran rumah. Ah, Lobato tama nih salah. Ini lu te Lobato kan? Lobato Lexa, kita lu Lobato nih. Kita sih Lobato nih mesa, que si es Lobato nih. Ini agora mesa close nih. Oi lo del nero. Nero picaca por favor ban bi. Oke. Like tuh 100 sih, falta neng hatang guys. Oi Ronald. Zeka. Hari fokus imi goza mal how nih sa juro comment guys. How nih sa asa imi tahu hal moror kan how sa fo bumbu deh. Jorong Joyce Ramos kuliah joro deh tonan sini ambar imnar jadi karik nene am serani mana Joyce Ramos kita luar ina serani mah ARM piu lo sana am serani Joyce Ramos ina serani mah ARM piu se kinjas jadi dunia ho Pikachu ya guys. Oke 102 itu lanjut maaf datang guys. Sunhawk ikut ya guys. Oke maluk sih karak dunia Halimar untuk itu maaf datang. Ini bol kinjas. Berani jodoh emang nih berani seraga. Berani ya modal ka. Em kono modal lah bele seorang dia sani sini guys. Nijo. Sida oni rumi ya to yung card ida. Nijo. Room card ida iya to. Tes. Nijo. Ay, hukuli la rona. Bo. Ele. Room card. Ajuda loke room lai. Ini liam bakti ini here. Sunhawk. Oke. Ari giri uni calma. Uni hilai dapat meloke. Santai.
Ele anisi agora local. Santai mau sih, santai santai. Agora itu basan ho. Agora tampa bi larang ini tu joro malo fele larang bang. Berani joro em nuancer nih. Hari ini saya berani joro nih kerja rakar saya mesrani nih. Hari apa prepara modal at saya mesrani guys. Ini uang serani sih tiesi bani apa kartera mama kut mani osan serni ansa osan $10 ya larang saya tu rayo tu uma tiesi bam serani ko kartera mama ne para kabosuk dia kartera nih bosuku ini bapak dia bosu nih mamuk dia bosu nih mamuk nih dia bosu kempes guys dia bosu kempes nih tiesi bam serani hari dia nih bosu kempes mais waketa kona bam serani nih ansane ninia sera cara nih ansane kita halo bosu nih mahare guys bosu nih halo kempes dia ini pertisi bam serani oi la barik nih kat kere lah langsung saya conqueror week 2 selesai ini kesini lagi oh lah week ini bok lagi maklok edit ele among calma aniji lo kena invite santai mau sih how kona live udah happen how precisa sih daga tinggi friend tambah ini loke map lah dia guys usi parte leten caro star nih mah belum usi loke map nih lah bel nih how precisa kolega per bele invite langsung tamar oke guys kita toba lagi guys ini usu favor kita toba lagi guys ini obriga te hawaderan sa nini nan hito im toba falim saat man na to how push week 4 mas bele sa guys basta konsisten ita tem konsisten halimar na tem konsisten ho eman bita halimar tem halimar le push rank ho nielet ini meeting falim lost Bele bro halo badira bro lah ya among how ni friendly full dan ajuran how ni friendly full last week bele ni asa koko sorti bele guys ita hadir to ahi mate la sahal conqueror luisnya ini meeting abo nakukun larang guys atama tu ini squad nih hari tama na guys kita hin fel usir madiang atau sai fel eman labela na guys tami tani mau ngalin seri ita respeto nebe tama guys labela sai ni respeto ni etika nebe kapas guys labele hasai emar biru tamba ema tama tenan nebe kar tama seru buku emni tim tama seru ema manda langsung tama kan guys ni mensagem chain hari buku ida tang Lexa Pikachu nonton kare haru kadian Pikachu ni muda te bace ba ne per halo nang hati ace Pikachu mau how ni friendly is full den teves ne halo bos hani friend simo la diak tena lawas ni lakoi simo la friendly is full guys Nene, ida ne conqueror 2 mang. Se makar halimar kar ne conqueror 2 man. Ne conqueror 2. Ni irmão nonio conqueror 2. Ne haruka muda tiba ace. Kinja, haruka muda tini ba ace. Ne prim neng hat lai neng tulu dit fal ne. Neng tulu dit. Tama na guys tama seru guys ini per kita di husu atuh saya tentang guys
sambil imitama hau hatama narang le hau hatama narang basira abang atuir torneo ni. Obunidar aban ami mostun turun. Nah ya. Oke, hari preparan guys. Kon tunggal preparan guys. Aku hari ini sedang halimar. Emo tuh takar hari ini halimar ya torneo ni guys. Kita halua guys. Aban torneo jam 8 horas Timor Leste guys. Kita lua. Aban jam 8. Jam 8 horas Timor Leste. Reply forward this messages. Ini sawang. Oh bonita, oh metang midar. Forward. Kopi kolar. Ini Portugis nih guys, di kopi nih kolar guys. Buat nasihatnya kolar nanti meta morena bonita raina ini maksud sih namanya raina gitu. Meta morena bonita raina ay nanti yang buat kopi yang sakit kan. Select messages. Ometa mirar. Oke, Avanti Bida Rua 25 public. Oh, public ni 10 deh. Kalbe team luginya. Then the Demon Squad. Oh, the Demon Squad. Mate bien Squad. DHS mix giveaway. Okay. Giveaway. Okay, iPhone iOS. iPhone OS. iOS. Oke, Anjapur. Gado-gado team. Oke, gado-gado PCS, Expendable, Shark, Galo Preto, Mystery, Testing. No. Jam 8 kalam. Bos Fokore room. Oh, oke, sorry.
konten Hokmatik. Luis Ramos Pikachu berani nih berani suaranya berani sayang berani nih. Kalau ada Luis Ramos konda sayang serani nih kinjas Pikachu kon sayang serani nih imbak konsulta gratis itu guys. Serani dokter nih lah lihat guys. Nih moras inus meeting itu langsung baik moro gratis itu. Tuh. Aja serang aja kono spesifik. Ini yang spesialis dokter kandungan. Justru aku salah ini dokter kandungan karena ini spesialis. Ini pernah sih nih konsultasi istirahat guys. Kuliah liver itu bos. Nih spesialis kon lah jadi serama sih spesialis kono bak kandungan enggak kono bak jantung nih. Ini mau karate nih. Ini spesialis kono bak sih. Spesialis kono bak jantung enggak kono bak kehamilan kandungan ya. Kalian itu sih bula kali. Ayo nanti itu oi. Tuh komen zero nih tuh. Buat nih telepon dokter nih, oke tuh kuliah freelance ini telepon kasar banget tuh, ini report tuh agora. Ini dokter nih dia pengistan dokter. Nih si Indonesia ini kan pengistan agama, itu ini pengistan dokter kali. Ini meeting kali ini itu. Ora saung. Mata kopi narang sih. Kopi dari WhatsApp, bagaimana caranya? Oh begini. Kopi. Buat telepon tuh. Oke, got it. Kopi dan paste. Nanti mau bilang. Iya. Rua. Tolo.
4 5 6 itu Lasakar Walu Sia Senora 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 oke 24 NF Neraka Famous usuba Joyce Ramos bos Orsida ajuda Mandela naramai guys bos Orsida ajuda Mandela naramai nijo bela gaso nijo Orsida ajuda Mandela naramai completo ne pra tamat balistan tim ne narang guys kita lu jam 2 ten timur jam 2 ten ai lu ni jio ni hau 2 ten SS ni lai aga guys tobi ai jio na tung husela ai la to na karik na ne tobi be na tong sira ga husto ba jio dok Gusto ba group tok nato ni SF atau tuiro ton jio nato SMS hau luar dia tu dia hau ni ka daftar tamu ten tobi usela ba jio tok dia nato dia tu daftar ni nato ni dia tin me house cuma hau luar narasok tamu tang falta squad tidak ton slot falta ida mus ba tim ya rua keren ba hau fi hanu infel SS tobi oke lah ya slot falta ide tona Rio slot falta ide ton nebe husugari aban sebele bel tamba oi tahu tamba seda ache noxus ni ali ni timo satu tamu tu guys nebe husuba SS la tama kari sernya nene ache noxus ni ali tama guys में टीम तेगे में सब तामा guys टीम तेगे टीम सेरा tamne ga oke san hok ne map ema pasan sane guys na bele bar gon mag geo fo ba mo je anto orsida nene ajuda mandel narang mai guys ajuda fo narang hela mai ajuda mandela narang mai ho nene tim kita lu aban jam 8 ya jam 8 horas Timor Leste jam 8 kalang ya guys bela sudah mandel narang
depois ao live foto ajuda mana. Ne para rotar tudo o sistema ne para orcida apa ne conta fácil. Foto langsung conta hasil saya guys. Oke dia. Oke ya. Player ning hat cadangan ida bele. Tem foto cadangan ida guys, kita lua. Cadangan ida. Tambor sida ida la tuir, tahu kal dia sida truka la bele. Tem tuir ne. Kan lai or sida min 20 mana guys. Min poin 20. Oh, min 30. Oke, tadi itu kini tim 3. Oh, tim 3 tim 11 atau tim 9 ini. Oh, Pokemon ini hanu enggak lah. Winky Willy ni musik kita Pokemon. Oke, kayaknya ini jaringan mana dia guys? Ini sini jaringan itu langsung hari itu kan ini tebak tuh kan ini parah guys. Oke, Bro Shark. Ini parah guys. Oke, telan sore. Easy peasy. Oke, lah lo batu. Nih mitek bulun la koirona nih lo batu langsung hotu keren bu. Oke, tadi itu survive malu ini. Langsung ida mono ini ba Juliet 5 ini. Tadi itu ba parte Juliet 5 langsung hal ida ruang mono ini ba bung. Oke, langsung Juliet 5 langsung. Uji ini ba. Ini ho allo guys. Ini tim salva. Jadi ini kolega Boris itu nih bung. Terlalu dia. Kual dari tirmal terlalu kapas guys. Tirmal label mati. Oke, langsung ida mono ini ba. Anado langsung back to lobby ini ba kira. Oke, hotu kira sisi. Tim 10 nih guys. Tim 10 nih começa bokang namanya. Oke, ini terlalu barak ini jadinya. Ya. Ini botkam terlalu barak ini jadinya. Inte kuliah makla dia guys. Ibu matos itu. Oke, Wakanda forever ya. Timor nih Rai Wakanda mana be guys? Si matin. Timor nih Rai Wakanda. Oke, AFK cover. Ini cover sama dia guys. Oke, langsung 12. 24 blow thalai salah guys. Kita reta ko shark ini baru danger langsung kona. Ternyata ini kona. Danger mono dulu nih guys. Falta last minute ini si fake mom ini bung. Fake mom sih nama tolen ini. Cuidado perigoso demais fake mom bukan malah dia. Arrastenia tu ba mai mas ya. Latenya tu bukan. Hidan ini tir sih mana Lobato Wakanda Juliet. Kita lihat apa part ini itu guys. Oke, Pokemon. Langsung pai malu di telaran bung. Oke, langsung King Love mono kira na babung itare fal bani kolega selok to. Oke, Majedon sama tuir kira langsung Pokemon mono kira na falta last minute standing na tare to ba Avelio langsung halo hotu kira Avelio langsung ini kill ida. Oke, sira kill ida ne bung. Oke, sira itu lukanya tim big dulu nih balu lobe na ba sai tim primero nih be. Saya tim kedua nih back to lobe na ba. Fatnya ruins sih ternyata. Apinya ini lutingnya terlalu kapas guys. Ini lutingnya terlalu kapas. Live yuk. Kita putar dari leader Tanzania kompleto kira guys. Rambut, musia extended dia kompleto deh guys. Ruinsnya sa spot paling dia kan si ini akar kelutin lalai sekali. Ruinsnya salah satu luting yang terbaik guys. Ini hari ini meeting. Oke, falta next my mesa kene bung. Oke, next my tinggal suruh malu ho ide nih. Oke, next my cuidado SK12. Oke, terlalu tarik nih ya, terlalu tarik. Saya mah tarik deh guys. Open tarik deh guys. Kayak yang tiru look guys. Saya PUBG ini itu benar itu ya mah, benar itu. Saya PUBG ini yang sini. Nasa tuira informasi nih orang guys. Ya PUBG ini saya mah nenek tiru uluk, dia mah menang. Bahkan saya tiru kona uluk nih ya, anto dia mah menang, udah pasti. Biar atau hal-hal teknik kona uluk kona nih, anto berarti dia mah menang. Saya mah hang uluk pilat musuh, anto dia mah mono uluk. Nih lihat guys, PUBG ini dia mah nih, kona uluk, dia mah back to lobby uluk. Nebe, mola katu saiba nih, tiru uluk dia mah saiba mau. Jadi yang kita hanuin secara filosofi ini kan, main ini sih iya kalian. Hoton, idenya mah ikut sama. Room idenya mah ikut. Nih 5 nih tambah siro obriga deh nih obriga makasih. Tambah fin de semana, aban sábado be, vamos tolera maaf ida guys. Se fosse hoy segunda, quinta, cuarta, sexta, segunda, quinta dan sana ulah lo que nere
lo que hade. Cuma o sabro be ya aumenta ida tambah. Aku tidak mau ngalin sih briga demais. Mau briga mah demais. Kita ada tim 10 começa. Oi, bloqueia Sira guys. Bloqueia Sira muito kan sana. Cuidado ni ras kiri dali kiri ke kanan da Sira bahut kan. Sira muito spot ida dan sana ni ras kan. Monster tam sal Sira lauza hut kan. Ya, los galay, ma block kerang ini, mesti dia mono kerang simu malam terlalu dia guys. Formasi dia ni maras ke tuan guys. Oke, Lovato langsung terjumpa yang itu nama Lovato. Terlalu idola. Info skin terlalu idola heran. Medium fale ski. Oh, langsung mono kena Lovato, oh monster kayaknya ting halo oh Lovato ba. Back to lobby kena Lovato tak masalah. Ini terlalu ansi maybe. Ni lah konkordansi ni kolega saya layan saya. Komunikasi ni kolega ni langsung bani ni hulu kan. Ya. Sekarang kita ni ansi ni mah oh ita guys. Ini hikung ini Smith infali fogo. Oke, Aldo kona hit maka langsung simu ke sini tolo na ba maybe. Niat imbokan guys. Kayaknya monster hili para tu ses itu na ba ni kolega langsung baking kira si sorry ini sering hat completo gengs. Cuidado. Oke, Mr. Atur langsung selesai langsung sesuai kira molotov lah. Oke, langsung kasih raspa maybe tim 18. Tim 18 mas começar rabat ini guys. Cuidado, tuh começar skak maiha. Bootcamp. Oke lah, fui kalau mono ide na ba. Lah fui. Langsung mono kerus Mr. Hattori ini ba. Smirnov kayaknya tuh gas langsung ba. Smirnov lah hentai. Smirnov langsung gas ba ini. Gas. Langsung kira gas ba kan. Oke, ternyata Juliet 5 larona step soring guys. Oke, langsung sesaret ba. Smirnov langsung sabar lah hintang. Kayaknya ruang mono ini bung. Oke, langsung rata bagus si tim 10 nih. Tim 10 terlalu dia baking malam, terlalu dia kalimar, terlalu santai, terlalu enjoy, terlalu enak babu. Oke, tarik kalau partai tim 18. Sira mas komisa tamat ini balarang guys. Hoton. Iko sana mau. Hoton. Idane ma iko sois. Lolos hotena. Cuma Sira obriga. Itania mau ngalin Sira obriga na fatin bem. How tolerância ida det ma pida. Lah problema madrugada ali. Jam 2 ten. Hoto tiaw si tahun narang tang abang bat torneio ni tang. Ini be ya tem to sério to. É para fresh. Abang kakuta comentar ni le fon fresco. Ini komentar lah nih sampai klasik nih, ini komentar gawat nih. Ini sih ini cuidado. Tak masalah Smirnov cuidado Smirnov langsung suruh malo do de no mani langsung halo hutu keren lah hinda. Ya, langsung terlalu ansi, langsung mono kena Mr. Atur langsung mono, bici mas mono na baitar itu ni parte. Kolega Silo kena bete ni kolega Silo. Kayaknya kolega Silo. Fui corta guys. Otário demais bro. Ini tama bansa ohoan. Ini ohoan guys, ini ohoan. Dari parte tim 1 kayaknya rawat malu nih. Dari painan ya guys. 15 nih nih. 15 tu fui mas shooting ba lobby tenan. Oke, falta C ide nih bu. Shooting tarik dulu. Oke. Ternyata Kriwon tava salah guys. Niat tweet viral lah sini memang. Ida hing hela nih. Destruin tahu matang hela banian. Nih sefetu wakar ni tahu matang hela bamane wanda nih. Oke, apakah Ruang mono guys. Ruang mono si Oki nih 5. Oke, 5 terlalu dia pas tahan zona sama dia. Hoto prepara ba abang nih. Ba maluk sana be tweet kar abang prepara. Good luck ba abang nih guys.
Oke, tarik sama kayaknya flank langsung sini cuidado. Ambil nafate posisinya nafate cuidado mono guys. Oke, ini kayaknya ting salva kriwa apa. Abe zona lior nih tato salva nih rantung nafate guys. Ini berarti jadinya label salva nih ting hotu. Ting hotu. Zona. Nih zona lior nih konsekuensi masih zona larang kari bisa beltaham zona lior nih arasca guys. Oke, tarik ke sama. Leno ba avelolom tok man. Avelolo tim hira dia mai para hau langsung leno ba tim nih tambah tim barak lo sini hau tu leno sa guys. Oh kayaknya ini kona hit itari to kazama kayaknya hitan tenen kazama langsung hal tu kira ba posisi terlalu pasif terlalu meeting ba jadinya sira flank langsung hitan lalai hitin ba bu. Langsung foto kira ska Mister Haturi bisa ska 12 ini ba terlalu dia ska 12 nih ya shotgun kalau tadi merasanya memang shotgun terkadang itu udah dia sih cuma tinggi ya professional player label jangan ditiru only for professional player and prof only for prof. HTL lah ya guys. Oke, langsung mono kirim langsung baik kirim si monster nih 5 ini bu tarik tim 9 komisi tuh bah bisi kan zona liur mai behu tuh bah kar bisi kan kompete koko isen bah sira looting kompletan kar koko tok sirni skill guys. Oke, tarik paling hak matek nih mani tim dan ini hak matek demais furak demais torneo por ejemplo torneo tim dan be hetan posição sana ni sente hak matek guys sente hak matek ini tur heinet ini tir maram ami to valo det se faz torneo ini to hak matek det guys. Kita retuk tim kolega nih dia narasira Avelolong kayaknya lah ya guys. Ini back to lobby dan lah ya itu oke langsung spray di toba mai spray ini kepas mai furak mah mai spray guys furak mah mati guys. Kayaknya ide King Love mono. King Love jatuh bangun deh guys. Ini si Paradise nih si bukan saya nih, maybe si zona liar guys. Zona Sunhawk nih terlalu. SBB zone. Jeki ini mau humoris nih guys. Ini saya itu. Yang bikin ini matiru nih mau saya kareta nih mana. Ini paling ini hanuin heta tama nih 5 tama ya posisi kedua nih be hanuin heta guys. Se relembranza. Oke, kayaknya tidak total salah nama Zeus cuidado langsung kira spray kira di sini. Shinigami bu. Oke, si spray malo nih teman. Avelomos mono kira nama itaria to parte Magedon langsung kira tahu malu nama Magedon mono kali Magedon ram minus ini low speed nama kira cuidado nih saya foto kalian sana perigoso guys. Ini berani saya langsung kira ini lahitan guys. Shinigami lahitan guys. Shinigami terlalu tar nih career Shinigami tinggi foto ini guys. Saya langsung bikin kira sini tim guys. Agora falta Magedon mesa kena. Oke, ini tim salva nih kolega guys. Salva cuidado guys. Salva nih cuidado langsung kira SBB I zone. Mr. John langsung main kira langsung nih saya Mr. John Simonia. Oke, langsung diputar reflect. Ini halai bingung. Ini confusão. Ini cara halai ini atau halai ini confusão guys. Confusão tiro de ini confusão guys.
Ni confusão ini kira bom, tu ni tiro parede ini. Oke, dia. Oke, dari parte noci ni noci. Oh, kayaknya Lionel Mono ya zona liur guys. Oke. Oh, noci. Oh, noci tem foto que não se casama ni lima bom ni demer drop hunter kayaknya sila tuir gari. Ini sila tuir. Na to sila pesante na slow tidak maybe. Slow na full ten Araskan ini guys. Slow terlalu ituang. Oh, langsung mono kira apa? Oh, Thanos langsung back to lobby sih. Oke, Santana nih 5 Santana terlalu buang Santana lah. Santana. Fix word nih. Tiro balik. Tiro awal parede. Lah, ini karik ni dada malah ya Ni dating Halimar fale uza fale ADS guys. Dukulos. Okay. Falta. Isso ba Joyce Ramos siya kita lu Amanda narang NF ni mai. Si Amanda mai atau berarti hangus ya guys. Amanda narang ni be atau tuir turni ini. 95 ya wajib 95. Bos, layan. Nih maaf ikut mesan hawk nih guys. Tambah jam 2 nabi bersih diskansa guys. Guys, depois mau su pergunta dan asa tu loke room nih jam hira sama dia. Jam 5 kah, 6 kah, 7 kah, jam 8. Informasi mau keluar ke room bagaimana kita ternyata malam guys. Oke, langsung ide mono kali na babung. Oke, Kairos langsung mono kali na babung. Oke. Oke, ATM-nya. AT logo ATM-nya. Oke, 4 killer hari ini leader nih. La dua sini ten. Usi jam 8.30. Jam 8.30. Oke. Biasa ini. Oke, jam 8 berarti jam 9 ya. Oke, jam 9. Ini perhau koko para seraga atau tama seru no hotu seru. Paling lorong ida oras start jam 5 mau pagi. Ini paling si sekolah nih. Lorong bayi lihat nih paling sekolah saya jam 5.30. Ansa Paulus nih kan saya jam 5.30 nih. Jam 5.30 konta toma jam 6, jam 7 han telai hari telai tur telai. Oke, langsung mono keren. Langsung keren. No jam konta jam 8 lah. Jam 8 pasti, bos. Entona che tratta male. Supporta i miei team, guys. Supporta. Oke, orang yang saya ratelai Halimar terlalu kepas, guys. Ini Halimar terlalu kepas. Ini bikin Halimar tuh nyelori nih tim iha chicken. Baik chicken, saya primero lugar. Oke, agora falta 4 lawan 3 nih. Ternyata Nizio nih, guys. Yang luar dia fokus Nizio. Ini saudara mamu tuh, guys. Hotang ida nih. JK mas site lah ya deh. Agora truca falei Anísio Valnecol Ratelaik no JK. Agora JK me muda falei batimang 4 bos leno dapat 4K back to lobby tenaga mau 4K baten lobby. Oke Anísio
Oh, ini jelas salah mono. Oh, ini mus mono kali sih. Oke, SBBI zone, SBBI zone. Kita lihat ini. Ini hak mah ini guys. Tahan apa teh shoot ba rate like bos. Oke, rate like ini be, rate like kita lang shoot baret. Oke, rate like. Oh, kayaknya ini tahan ini zona lah. Ini Halimar terlalu dia guys. Ini terlalu comprende zona. Kalau posisi firmale zona lah dia ini tinggal halai back tim zona teh guys. Terlalu comprende Halimar zona nih. Oke, langsung tarik ini kolega dia ini harus tahan Elio. Ide nih harus ini mah tambah larang. Oke, bawa. Kayaknya kona hit ide na tipis deh guys. Kona dit nih sepatu. Oh, John terlalu ansia na John cuidado. John terlalu ansia na bung. Oke, tarik tuh parte ini kayaknya ini mah suruh malung. May bini latino si suring guys. Cuidado, sirus suring itu guys. Hida mono dunia nih. Oke, dari itu senara satu suruh malu ini langsung 4 mata di sini bung. Semat mono. John langsung mono kira naba war falta. Jeki langsung halo mono kira valde kon naba. Oke, valde kon la fusi kira naba langsung buka kilat. Halo hutu kira naba. Ternyata zona lari war falta last man standing si rate like atau rasba kan sama nih gariku. Cuidado. Ini hetan ten. Ni heta den jeki senara ma mori siku agora senara iko na soro malo na fatin na babu. Kayaknya ni tu revive na ni tare tu zona tami sira ni ruang na fatin guys. Senara tahu na fatin zona larang guys. Oke. Tare tu misema tu WWCD ohin madrugada dan ni ohin loron dan ni. Ya. Oke. Jam 8. Bele. Hau kokotok ya. Kita pokok. Siguna la terza sana minta kokot. Lo ke jam 10 nih room hotu tardi be. Mengali sir toh tardi valen seni harus hadir be sekolah tardi vali dan kapas. Ini be buka mius pada tuh. Hal serio litan. Oke, langsung edit molotov ini me bela to guys. Sini zona lara na fat ini hinta zona update dalida tan guys. Ini pun bele. Oke, rata like bos lo ke tan. Makaro. Hoto na mam. Ni oi madrugada tukruan balat batuk tolon guys. Nebe segunda mit lanjut wel. Aban torneo nebe hau labe loke room free baita. Ita bot sira. Nebe segunda mau loke balik room free ya. Tambah torneo sábado atau domingo nih. Ternyata zona halai bani. Halai me rate like bung. Oke, rate like langsung spray dan itare langsung put kamera satu sini atas suruh malan saya. John langsung hita mati rate. Rate like langsung halu bonus scene. Kona damage guys. Oke, cirare. Itu kenara suruh malu na ba. Oke, Jeki versus rate like ba. Langsung semat menang ba. Rate like reflect terlalu dia kena ba Jeki langsung foto. Terhadir ini lantor balik. Ya. Terlalu comprendo. Oke, congratulations. Ini chicken darua guys. Terlalu idola. Ini cuma nyetrukan ni ema ida nih ikut satu nih guys. Oke, terlalu limar kapas sirat lah guys. Terlalu comprendo limar. Nia satu foto ini deh. Terlalu like agora nia halai fal tim inti TKS nih guys. Nia mah truka pas ema nih lah. Nia ho Betrix. Nia bafal tim inti. Atau ba EDB nih kan sira mah tim inti guys. Terlalu like. Tu rawat ini. Tu ni hati nih. Tu malu sini hati nih kari. Lah nih sini. Oke, obrigado no bom dia mai todo guys. Obrigado Barak tama participa tene ya room free room família itania nih guys. Obrigado Barak e bom dia. Até amanhã. Até logo. Orsida jam 8 kalang ya. Jam 8 kalang ita será live ba torneio PMTL nih PUBG Mobile Tournament Liga. Timor Leste nih guys. Ne online, Halimar online. Ini season 2 nih. Episode 2 nih. Oke, ba maluk sira nih be. Abang atu tuir kan hari prepara. Sira tu tuir, sekala tu tuir kan preparaan ba. Good luck ba itu guys. Oke, ciao.